أمي سورة البقرة آية كمثل البدون دون سورة البقرة آية كمثل البدون دون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فوق ونمنون كبركة كني مسألة فكم بصوابا منفتح ونكسر ونجني سبلا جلنا. أمي كشني نما تماني الله فيا كشوف جونا منديكا جومي كداي كتمدام فمبكانا رمضان وتنا دانتوني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي نو نسلا كشين كلي مسألة بسري كشين تام. أمي تنما بي نظر كلو ورنا كلتان كلنا سامبافلا أنيتان أنيشيني سنغلو يكلم غني ولم بلاسو alakira sallallahu alaihi wasallam aka hijira sampa kile kemenani bisaba anukonso. Ambe sura minawe suratul Baqara anjolin ko fe aya kemefla biduru aninani ni masabala sona bina wuli aya kemefla biduru aniduruna o aya kemefla ni bidurun duruna aya te mun dogulen mamun kala ni do ani mami makala bela jireme aya ni do bal kuma dola aya min kabbo ma kilin kilin bele dirin bulu fono so mami islami mate yi almami yi almami komai yi karam koy yi kalandini aya min kabbo kilin kilin bele dirin bulu ma do rebe abi aya min togodo me aya min ya blaka kala do bi josrala wal ma do bi na dese namba famo ko ayatul kursi alhamdulillah ambe ba do ka fo aya ba ayatul kursi alhamdulillah ambe ba do ka fo qur'ana kono ayati aya min ka bon katimi ayatul kursi ka o min ara hadisa wala muslimun nani hadisani ubay ibn ka'b ko don wala ka cire ya dinni ka sallallahu alaihi wasallam ko ubay alaka kitabu kono ayatume de be mun ka bon katima be kada ka kuma fo chugo mi ubay ro be de qur'ana du shibai ako ka kitabu min bi bolo no e qur'ani aya jume de ba kono naka boni aya be kun ka bi ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ako o ayatul kursi ako ala ka ciren ya le ko sha kisira ko ya aba monde
ako mundir fa mbani ala fe Allah taala ki la ni soja ni doni riway yeni jabi mi soro ala ka doni wara di ma mun ka bon ka timani atara ni na ciena sikata ayatul kursi de ka bo qur'an ko ka timani ayat be kenno côté suran côté ayatul kursi ale de ka bon ka timani qur'an ayat be la dire ni ayat mi flemo de ayatul kursi Abu Hurairah radiyallahu anhu sandola sungolo konona na walma sungolo temeli zakatul fitri ablalan kuma misri kono alakira sallallahu alaihi wasallam mamun be no ka zakatul fitri ma se roso ibna nay misri kono kreere bi de meka latina o zakatul fitri be misri kono alakira yi mo blaka koloshi o de kara Abu Hurairah toro na be koloshi la be nafla selle ke atona nafla sella jina donnana ay dota zakatul fitri la kabetane Abu Hurairah ya mene akwai betani ne ni akwai Abu Hurairah ma kun de be kongo be na iba to meta mente sigin kana tugoni aya Abu Hurairah yin fa Abu Hurairah atara Abu Hurairah ya bla paska idin ga kongo ko dugu jele ala kreere Abu Hurairah yin ga akwai Abu Hurairah ini kanyana mena jon kere tugoti yemu mine jonya la suro ka kere tugoti wala kirama kan ko de ko dium babulu kongo bala konga bla betani dumini ya dum ve ala kira ko kay mu fa ma ci fo me sunna ka be sigin kan annana usufana Abu Hurairah ya mina sigina kuma ka fushu sabana su sabana Abu Hurairah kilin kamine Abu Hurairah ko ne ti bla fiu misri piela ni mo go fen nana ni dugu jera ubiye je ede jina ifriti misri piela Abu Hurairah ni fa yoromi akwai ibe hinana ntina segin tuguni kana Abu Hurairah ko kiyo nyona chama fo yin tibla ako me mo ni fe be bla fen do ba ko Qur'an ko nan bo na fadim ko aya ni yo kala yoro antina nun ti magira wala la fiyo Abu Hurairah ko aya junay jina ke ayatul kursi be fa Abu Hurairah nisra ni be yoro ni ayatul kursi kala ka badura bana ko ka hakilati ke suroli jina shitin se ka barakira subhan dugu jere Abu Hurairah ni kuma fa alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ko Abu Hurairah ma jina kafiri ni mun fiye ay tiyen fo maare galu tigalaye laqad sadaqaka wa huwa kadhub ay mun fiye tiyen malere galu tigalaye don galaw ya tanina ko galu tigalaka tiyen an kana bala de nan ya do mami ka bara galuyi amana tiyen kilimi fo na yo don ako tiyen mina ka bara kenay jina shetene yi mun fiye tiyen malere galu tigalaye alakira ni fo sallallahu alaihi wasallam ambe na fawere mi soronina ambalma munu be jina frake la sisa ambe do ko yala kanu sara herel kada ka okra sobi ka musu chama na tubi ko do hijabu konon okra sobi ka mu chama bali ka do fileli kala oka ambe ko fuli la sun me frake la ko janzo fendo la o be jina shetena o kuma la kale o janzo no te jina shetena o chorole asa kramo do erbi ay jina mi frake jina bana wato mi frake jina ye kuma fen fo ale ko be mene ko ke kashiti ka to jua la dola ale rebe kuma o ka ale ko ke na fo ye chi ka soro jina be galon tige ka tene chi fo le ale kra fle ka kuma fo sallallahu alaihi wasallam kuma chama be ni ko be jina ko kuma la kale eni ka islamia eni ka almamia eni ka doni mo go be ke galon tige lay parce que kuma de be fodoro automatiquement amba doni mo fro ye galoi hal mo soro yata bana ba to da ko jina de boti igi jantu ira o de kama mo chama be dofo ambalma mun be jina frake la sisa Allah sirti harami me femu baka kwa kono susa ambe mun fuyi ko jantu ira la o de kafsa ayatul kursi na fawere min yera la min alkira ya sallallahu alaihi wasallam kira ko ni ma fen clara farda serila ika fajiri selifana lansara fitri safo ni clara sella yoro min ni ayatul kursi kala ko fushite do ni arjina cheni sayasi mami be fekk do aljina ne ka dumi ayatul kursi ka ni clara ka sella yoro mi zikru nu nye wal ma zikru ko iya le folo di fo ko fekk zikru ke bashita iklara zikru la ko fekk ale kala bashita seri ko ni ko fekk ale kala ko ni mami dumina o ka sigashita la ko foshite do ni aljina che ni sayati ama yi masabala fe ala ka fe ni famiya bi am ayatul kursi ko amba ka fe do yi ala ni mafala kira fe sallallahu alaihi wasallam ayatul kursi ko la glansa ka ke tabloli ambe do anga biro ko na la iba tablo bele ba glori mo go ba glo ka sawon ko nan ni mafalo ni referenza na fay iba kala de gloni mafalo do yere bi to fe la sisa dem sen fitinu portu clé de google ko ayatul kursi
asabene do fana baka fere dereme mugo basa o kleka mun basa ayatu kursi kamun do de ablala ma yassan tugo mina na baka bla mina min ko no de sebe sharia aseni ka kleb do ala ibino blay ko shi kono ni ko ayatu kursi be do nyegana ibita no ma wore ro fenana ala ka qur'ane ayat do de bi kuna bal ayam yere ka boni qur'ane ayat be o de fle ko shi kono ko do na nyegana osmay ka para di ni tola mo do la ibina juru musoro aka hakili tonina a woto kola me mo do ka mabilila abi do ka musola do yi woto kola ere taw yam no yoro parce que amba me dora ayatu kursi do na faka bo akabo o yici me kira ya na fa fo chugo ay kala ne fala de iba kala ne ama fo ka glo yere iba kala ne ama fo ka no bitigela ikam ro ka mabla wal musu ala kirama fa sallallahu alaihi wasallam fe min fora o yika kala ne na on baka glo so kono bitigi kono salon kono a woto kola me no mabilila musu min tala kira kala yini fe kono sallallahu alaihi wasallam amma yini musabala fe ayatul kursi annafa la ko di am abarka Allah taala ko do am Allah taala ya foya kala tugo yemunye Allah kale ala la ilaha batum masashiti illa huwa funakara li Allah taala al hajj ali ala de bada nyanamai dan fan bele jilim bisa Allah taala tisa al qayyum alladhi masami jole do ni fembe ni ismu mubalagha de qaimu jobara al qayyum mu jole do bada o de qayyumi o bayira ka fala di jole do ni fembe la dire an kara mo ke kon ke sirina na kuma do ya sayyidina Musa alayhi salam kadilla ka Allah taala yini ka dondo ko ala al hajju kambo koro do me qayyum koro ko se ko fam Allah taala ko may ti qayyum don ko ay wala ko Musa ma kibe jike minan do kono ki jonay Musa jike flen do kono akwala yala ngan jonay ya mi wati kumeche wala ko ibi joni ay foni ne ko ikisi wati flen to Musa ko lo jode beni ay jingona na Musa mine sunogo ye Musa mine flen mi be Musa ko lo klara Musa la ka boka bi flen chira kono jimbe bona Allah taala yi kanto Musa ko Musa ko ni ne qayyum koroy jingo fle ke mine tugo me ni sunogo ni flen klere la na kono jibina e bona ni ne ala fene jingoro ni tugo la sangulo de klana ni tugo la ka bi du ko o bayra ne to ko ni qayyum ne de jole no ni fembe sam marabali ala de bolo jole no ni ay dugu fene marabali ala taala de bolo jole no ni ay al hayyul qayyum ni qur'an la jana na yoro sabadela qur'an ko al hayyu al qayyum ka tugu no ngota anna yoro sabadela suran sabafana suran munjikele السورة الأولى هي سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم ني أفري أفلانا سورة الإمران الله تعالى يا فري ميجي سورة الإمران قدامنا قرآننا كفكان الله تعالى دي الحي القيوم نولي ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتمسا شتي نالي الله تعالى تي كالي دي بدا ينمي أجولين نولي فنبي السبنا في سورة طه الله تعالى أي الحي القيوم فوين وعنت الوجوه للحي القيوم كون يدان بين جنن السلو بدا ينماني بدا مسي مجولين ونفنبي وتما الحي مسمي ينماني دواتي به القيوم مسمي جولين ونفنبي لا تأخذه سنة على كل جنغو تالي الله تعالى منه ولا نوم سنوغو فنتي الله تعالى منه على تجنغو والله تعالى تسنوغو له ما فبالي عليه في السماوات فهو فمسان وما في الأرض فهو فمده كنا قبل دلمالي الله تعالى كنا خلقا وعبيدا جونيا أن الداني أبدا دلم دفلين عليه الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده على كوكو جون بسرنا الدنيا كالي الله تعالى يرى إلا بإذنه نما كالي الله تعالى كنيه وكما تقدرين dan fen shite mu me se ka surna doni ke ala fi foni ala isra di male foni Allah taala jenima wala kama na mashite surna doni kira shite surna doni ke kiyama kene fona kira ala kira kile be sallallahu alaihi wasallam kira ere ko ni jonna na ale fi ko ka taala de ale beta sujuru bil rushidu malala ala ba fay kun korota ikan delingi so ikan ya fanyi ni fenga ya fa ikan ma ka surna doni ni nga surna doni me no tilamai وبقالك تيدين كريم صلى الله عليه وسلم على قصرنا دونيتي من الماشي فنا كرا على كتيدين كريم والما فني منيالي على جيا ويجوني وي على كرا صلى الله عليه وسلم
ya'lam ma kali ala be fenno bayna aydihim fem min be melekew nye don kala chaman ga kuma wala ma fem min be adamadiw nye no yikiyama kene wama khalfahum an fem min bo ko jiya doniya le ala bo don kiyama doniya kali ala ta'ala bo don wala yuhituna bi shay'in min ilmihi o melekew nun se ka doni shi soro ka bali ala ta'ala ka donina illa bima sha fumi ali ala ta'ala dia wal malaka dan fan shitei kibi se ka donin do soro masabala ka donina fali ala ta'ala yare la doniya ni doni mi wasiya kursiyuhu samawat kali ala ka kursi ko ferela sankono wal mo ka bon ka timi sanka wal ard aka bon ka timi dugolo ka fo chugo wala kursi don galaw ye koro chaman fa me koro min be ni bukhari binani ay ko kursi masaba Allah ta'ala yereka sindanai ina foni shi sesi sanfe bi senda femi ka we kursi kele wal man nan tara bukan gelena mo go be sigi la min ka be fo ma ko kursi akara tablay akara sheshi abe fo ma ko kursi o Allah ta'ala ka sigila fo to go werela o tayira ka fo ko ala be to go mena sa ala sigile no de wal ma Allah ta'ala ka sindala fo to go werela o tayira ka famu ko mi sisan ala sindale me fenno ka ayi kuma la nyine be se ka famu to mina o kursi ni de ala bolo sankono ko ka bon ka simi sankoro ni do bolo be dale ala kra ka di sabo be sallallahu alaihi wasallam bukhari bin nay ko sankoro ni do bolo ni ya bele jere faranyo kursi kelembe ka sankoro ni do bolo bla kursi ko sankoro ni do bolo ka dogon kursi ko fo to gorela kursi ka bon ka simi sankoro ni do bolo faralen ka nyon ko misaliya keleme ina foni mo mi tarat no kono ni bolla ne ko itige la kafri no kono nan ika bolla ne ka do ko no kono chogomi sangolo ni dugo kono fene ka do kursi kono tiri aflana o kursi fene na ka bonya o fene ka do la roshi kono ina foni bolla ne fli no kono ka do ko no kono la chogomi bayda ko kursi o fene fitini la roshi dugo mala sangolo ni dugo kono o fene fitini di kursi fene kono an fana fitini di sangolo ko est-ce que am be tire sangolo ko an ka do an te fen baye an ga fen ko yere chugo na be san fe fen fitini no te nyebe satellite mi na fen fitini te mais na be san fe ni ala je fitini avion mi fle ni avion te fen fitini kuma dola abelebele be a chamanche ta be avion mi ka bon avion be na wulla san fe ba fitini na ma na jigina dugumala da de soro be soro ka do ko jani fembele de kumesan ana kaman janya akono na yere ka bon chogol mais avion pana doro iba avion fitini na ma de san o bayira ala ka dan fewere min be dugukolo ka ani sangolo ni dugukolo chewlu be fitini de sangolo ko sangolo fana fitini kursi fana fitini la roshi ko ala ko ale ka kursi ko ferela sangolo ni dugukolo be de direna wala yaquduhu hifzuhuma sangolo ni dugukolo kɔlɔsili ko t'ale ala ta'ala degun dɛ sangolo n'a bonya kursi n'a bonya ala ko o kɔlɔsili t'ale ala ta'ala tɔɔrɔ foyi n'o tɛ an ka dugukolo lajɛ dugukolo yɛrɛ ka dɔgɔ sangolo kɔrɔ cogo min diɲɛ yɛrɛ ka dɔgɔ sangolo kɔrɔ cogo min a lajɛ n'i ye diɲɛ lajɛ mali fana ye joli ye diɲɛ kɔrɔ ala afiriki yɛrɛ n'i y'a lajɛ mali ka dɔgɔ kuma tɛ n'i ye diɲɛ lajɛ mali ka dɔgɔ nka n'i y'o ta k'a lajɛ kuma dɔ la mali yɛrɛ kɔlɔsili bɛ cogo di bi mali ɲɛmɔgɔw bolo a ka nɔgɔ wa ala de bɛ fara an kan dɔrɔn n'o tɛ i bɛ jamana min yɛrɛ kunna i t'a jamana fan bɛɛ yɔrɔ dɔ yɛrɛ i bɛ jamana min kunna tiɲɛnikɛlaw bɛ yɔrɔ min na i tɛ se k'a si kɔntorole bingalikɛlaw bɛ yɔrɔ min na i tɛ se k'a kɛ armée n'a caya bɛɛ sɔrɔso n'u caya ni armée bɛ sa don o don mais o t'a bali don kelen si ko bingali tɛ kɛ yan o b'a yira hali mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma se ka mali kɔlɔsi a 100%. mais ala ko sangolo ni dugukolo kɔlɔsili ma ale ala degun hali fitini ala ka kɔlɔsili bollen don sangolo ka kan ni dugukolo o b'a yira k'a fɔ ala b'a ka se de yira nin kɔnɔna wa huwa al-aliyyu ale ala ye masa ye mun kɔrɔtalen al-azim ale ala ye masa ye masa min n'a ka bon ala kɔrɔtalen don danfɛn bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ wa ala de ka bon ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan nin de ye ayatul kursi ye ni mɔgɔ min b'a dɔn i ka kɔrɔ ɲini ka fara i ka dɔnniya n'i t'a dɔn fana i ka durusi parce que fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i kisi i bɛ taama sira fɛ i b'i ka so kɔnɔna la jinɛ jugu sɛtɛnɛ jugu dabali jugu ayatul kursi bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma
na yira ko durushidente kuna itote ala iya durushi fana ita korodo itote ala ni mai aya min durushi walma sura ikiji je ka korodo o de ba na fato bunya iyoro la kusobe ambayi ala fani aya min hadisa ala ka famiyadi no لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين ala ko karabalite islamaya la kama karaba wajibi fi ka islamai ka dini mai ala ko te ka kana ma shi karaba ko fa ka islamai muna qad tabayyana rushdu min al-ghayb ko kanda Allah ta'ala yo ko franfasiya sisa ka bo filila kanda ko franfasiya ko ka bo filila sisa ni ko ra fe jumai ko aya yɛrɛ jigi sababu cɛ dɔ de bɛ ale tubira ka kɛ silamɛ a denkɛ fila bɛ yen ko kun ye nansara ye a taara daga de sigi olu da la ko f'u fana ka tuubi wajibi la kala ye aya jigi k'a fɔ ko jagoya tɛ silamɛya la ɔ hali n'a ma k'o ye ka maa ta jagoya f'i ka tuubi k'i kana maa si karaba k'a tigilama ka kɛ silamɛ dɔnni gɛlɛya dɔ y'a yira ko aya nin ka jɔsira dɔw ko ko ayi ko aya tun hakamatu karisa a ma jɔsi dɛ ko baara bɛ kɛ n'o de ye kama do karaba ko fu wajibi ka ke islamai ko tekede ki kano ke fiu ibati ginegen ala ka cide sallallahu alaihi wasallam ako bashiru wala tunafiru yassiru wala tu'asiru ayam mo la misoja akano gen ka islamia ayam mo nege aw kana ko gen sa ka mo segere ala krani ne sallallahu alaihi wasallam bayra na kafo ikana perita mashikam kana muruta mashikam kana marfata ka jomo shi disila ko fo wajibi ka tigilama ka islamai mun ya yira ko aya ma joshi olu tarani ni mun ko ka joshira olu ko ka joshira bi ayati sayf Allah ta'ala ye kele aya min jigi ala kira ka sallallahu alaihi wasallam o kele aya ko ni te no monta bo halo kele aya ni ya laje kira ma kele wuli ka sabbi mo ko ka ko fa ka islamai jagwala ay ubana fendo di mala kira yo kele o de kam misalala ni binata mawo ma kele fen fla de be o de be ko kele ni folo fen folo e fen jumai ka tigi waju ka la sensibiliser karsa ay ni dine planete dine ay flan ka foya tuy e be tasra mina ni mai ay tuku kira ko aka Allah ta'ala batoni ala kira ka tasra sallallahu alaihi wasallam na ya famuni ni fadilahi hamd aw bele dire kele na ma famu ibafu ye non ma so ka tubiya ka ni so masa akela ko min nasara najirani olu yere sakira ni jogo de la o ma so ka tubi me ala ka cide ni so mo de bulu ka ko fu ko sara o tuma no be ni so sara sa o sa islamawi kelati o ma ke islami no be ala ka sankolo koroba ka du ko sanfe o be ni so sara o ko ti ke islami o te ni so fene sara wajibi de sisa kele be so ka ke ala kre ni fen fula bele jinin de ko kele ni kangana na yina boko o de kam o ya yira ka fo ko aya ka joshira bi ayati sayf amana ka fon fani islami ki janto dawo ke to non ikam ko wuli wi to non ikana mo nini ikana mo tigila tige ikana mo ke tasno ko mai ni mami masoita no e kafri ni mami masoita no te do arginan ni mami bana o bedo jahannaman anga jando ni kuma nonna keren keren yala wajuru kelam alkaraka di sabi sallallahu alaihi wasallam mo gofen fe mana fasla min yoma ko kafir ko do la kele mesigena kuma kai emi ya kuma fo ni karsa make kafiri emi ya fo ibe kai on la kara kafiri usmana ibari yara la ka boat kilama soron mais adama den ka sadala ni ma mo ye kafiri ya baral a cheka juma aram yalengu ikati wele ka fo ko kafiri ala ko ko karabalite dine donina qad tabayyana rushdu min al-ghayb ko kanda franfasiyara ko ka bofirila faman yakfur bi taghut mimma min al-kafiriya taghutun don kala do abriji ko fam fam bi ko wala tanala ko bere to ko taghut nan karam godo be ale taghutun korwa yachi kata fudurula ako taghut o ishetene ani shetene bara ka be fa be maka fo ko taghut wal malkahin ma won ma be tiɲɛ da kɛ a bɛ filɛli ko kɛ k'a bɛ fɔ tigilama ma k'a fɔ ko tɔɔrɔt walima sahir dabalitɔ maa min bɛ dabali baara kɛ a bɛ fɔ tigilama fana ma ko tɔɔrɔt
walma lasna fɛn jodi kabe fa bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko tɔgut walma maradatu ahli alkitab yahudiyaw ka mamurutilenbaw nanzaraw ka mamurutilenbaw kabe fa bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko tɔgut n'an ye nin walanwalali lajɛ ani kuma fɔlɔw si man jan ɲɔgɔn na fɛn o fɛn n'a batura ala tana na a bɛ fa bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko tɔgut ka da kan o tigi kɛra joli ala ko ni maa min kafiriyara jɔn ninnu ma wa yu'min billah a tigi ka limaniya ala ta'ala de ma faqad istamsaka bil urwati al wuthqa k'a tigilama ye minɛli kɛ juru la juru min n'a ka gɛlɛn a ye minɛli kɛ juru la juru min b'a la n'a banbalen la infisama laha juru min don ka tɛ tigɛ fiyewu ni ala ka juru min a tɛ tigɛ mɔgɔ tɛ se k'i bolo wɔbɛ ka bɔ i bolo ni ala ka juru b'i bolo hali ni mɔgɔw ye sɛmɛ sen ma ala ka juru tɛ tila i la fiyewu ala ko ni maa min ye baara kɛ n'ale ka nin kumakan ye ka limaniya ala la ka juru min minɛ k'i banba n'o ye kira ka taa sira jɛlen maa ti ala bato cogo la k'o bɛ diya ala ye n'i ma tɛmɛ ala kira ka sira de kan alayhi salatu wasalam o dɔw y'o de kɛ juru ye yan o juru n'i y'o minɛ ala ko tigɛ cogo si t'o juru la wallahu sami'un ala ye mɛnli masa ye alimun ala ta'ala ye dɔnni masa ye o kɔrɔ ala tulo bɛ fɛn bɛɛ la wa fɛn si tɛ kɛ ale ala ta'ala ɲinɛ ma yanni ko ka kɛ ala b'a dɔn kuma t'a kɛlen kɔnɔ an de ka dumuni na ka seli ani nin appareil ba ninnu ani nin diɲɛ dɔnni ba ninnu nka ko bɛ kɛ an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ an tɛ bɔ a kalama f'a kɛlen kɔ ala bɛ to ka adamaden ka dɔnni fitiniya yira i la bamananw ka kuma ko so min bi maa bi i t'a tulo ye n'o tɛ e ɲɛ b'a les pays les plus industrialisés ninnu a G7 na G8 ninnu kuma caman bɛ fɔ bagabagaliw don an ka dugu hali dimɔgɔ tɛ se ka pan kunna n'a m'a ye marifatigiw bɛ tile ka denmisɛnninw bɔrɔn dɔ kilisi kɔnɔ o duguw kɔnɔ innocent maaw tɛmɛtɔ la k'olu bɔrɔn dɔ caméra surveillance bɛ yɔrɔ bɛɛ mais baarakɛla tilalen kɔfɛ a ka baara la de o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko y'a minɛ walima o bɛ ka gɛn mais yann'a ka baara kɛ don est ce que mɔgɔ sera ka taa détecter ko karisa bɛ fɛ ka nin kɛ a y'a kunbɛn maa yɛrɛ ti malo kuma si fo n'i da fɔ kuma na i da man tɛ ka fɔ kuma min an de ye puissance ye anw de ye premier foyi tɛ kɛ diɲɛ na n'an tɛ bɔ a kalama an ɲɛ bɛ diɲɛ bɛɛ la k'an to an ka bureau kɔnɔ o waati kelen dɔ bɛ ka bere da i ka jamanadenw kan k'i to i ka bureau kɔnɔ mais i ɲɛ t'a la n'ala ko k'ale de ye dɔɔni masa ye ala ta'ala ko kuranɛ sura wɛrɛ la hali yiri bulu a jala fara kɛnɛ kan k'a ti bi fiyewu n'a ma bi ale ala ka dɔɔni kɔnɔ aw ka yiri bulu caya lajɛ dɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yiri ti yan wallahi an ka jamana kɔnɔ yiri ti yan maa minnu bɛ forêt ban jamana ninnu don amazoni ninnu Brésil jamana hali an fɛ Afiriki ya Gabon maa min bɛ Gabon dɔ dɔɔni tuba ninnu bɛ yen Congo yɛrɛ i bɔtɔ Brazza ka taa Pointe Noire tuba minnu bɛ yen o yiriba bɛ jamana ba minnu ka diɲɛ na ani Cameroun hali Laginɛ yɛrɛ an kɛrɛfɛ ani Côte d'Ivoire nin bɛɛ yirima jamana ye ka tɛmɛ an ka jamana kan yiribulu hakɛ min bɛ bi o yirijuw kɔrɔ o yiribulu ye sabu o yiribulu kɛnɛ ti bi a jalan ti bi n'a ma bi ale ala ka dɔɔni kɔrɔ o yiribulu de kuma bɛ adamaden ma kuma bɛ jinɛ ma kuma bɛ bagan ninnu ma avion min bɛ pan ka segin na don o don mobili bɛ taa ka segin min na ala ko a bɛ nin bɛɛ dɔn sami'un a tulo b'a bɛɛ la alimun ka b'a bɛɛ lajɛlen dɔn na الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا kale ala ye mɔgɔ ka koɲɛtigi ye maa minnu limaniyara maaw ka kotigiya ye ale ala bolo maa minnu bɛ yen n'u limaniyara i ka ko sɛlɛmɛlen don ala la nin de ye waliyu ye o e b'a fɔ mun ma jamana kɔnɔ yan ko waliju nin de don e kan bɛ mun ma dɛ a tɛ fɔ ten a bɛ fɔ de ko waliyu ala teri ala ye maa min kanu ala kelen don ka maa min kɔlɔsi o de ye waliyu ye o waliyuya fana tɛ ko degré dɔ de don o tɛ dɛ aw yɛrɛ bɛ nomination min kɛ diɲɛ na o ti maa kɛ waliyu ye dɛ ka d'a kan an yɛrɛ de bɛ maaw nommé karisa kun ye karamɔgɔ ye a bɔr'o la a kɛra sefu ye a bɔr'o la a kɛra nin a bɔr'o la bi kɔni waliyu de don
aw ka nomination ni ala ka men ka waliya ma kelen tere qur'an sura wala la ala waliya bele jele fo ka boala ako ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ko alaka waliya joni ko mamnu limana la nu besrala ni ko wuli man yara o besrala ni koni de waliya sirantu ka wajorotu ni filasoro la hanni mawbaniye ay ala ka waliya no te nan tara jiye ka waliya ma jiye ka waliya e fembe karsa ko de ba ka waliya aka soka inanta yi waliyu boli fɛn min b'a bolo ɲɔgɔn t'an bolo o y'a kɛlen waliyu ye a tigilama don min ka ɲi nanza yi n ko maa bolo fɛn de b'i kɛ waliyu ye an ka jamana kɔnɔ yan o de ye karamɔgɔ yɛrɛ kelen kelen bɛ bila ka waso n'a bolo fɛ ye karamɔgɔ si tɛ waso n'a k'a la ɲɛsiran ye bɛɛ ko n bolo fɛ so min bɛ n bolo a tɛ maa si bolo ye n ka mabili ɲɔgɔn tɛ maa si bolo ye n ka fini ɲɔgɔn tɛ maa si bolo ye ne hakili la maa min t'a dɔn ka waso ni nin ye e karamɔgɔ tɔ i b'o de mɛn ala n ka arajo la yan ko hasiriya n ka mabili ɲɔgɔn tɛ maa bolo n ka du ɲɔgɔn tɛ maa bolo n ka fini min don ni n bɔra n bɛ ye cogo min na maa si tɛ ye n tɛ ko hasiriya aw y'a ye kuranɛ aya jumɛn na hadisa jumɛn na ko ala ka ciden de la ka waso n'a bolo fɛn ye dɔgɔkɛ kira ka hadisa bɛ bukhari kɔnɔ ko ni ala ye uhudi bɛɛ kɛ sanu ye k'a da ale ma o uhudi sanu k'a tɛ tile 3 tɛmɛ ale kira fɛ yen n'i ye sile tile 3 kɔfɛ ko fana ye mun da ka denbaya ma ani juru minnu b'a la o juru sara n'o tɛ a b'a diya kelen fɛ k'a d'a numan fɛ ala kira mana ka diɲɛ yira maa si la nka an ka ɲɛnamaya waati laban karamɔgɔw b'a ka diɲɛ de yira mɔgɔw la a bɛ fɔlɔ an tun bɛ waritigiw de la gosi ko yɛrɛ yiralaw don wasobantiw don yɛrɛ yira min bɛ karamɔgɔw la bi a ɲɔgɔnna tɛ waritigiw an tun bɛ waritigiw de la gosi k'a fɔ k'a b'i waso a mɔgɔ ti maa la yɛrɛ bonya min bɛ karamɔgɔw la bi o ɲɔgɔnna tɛ kunfinna a ɲɔgɔnna tɛ waritigi la an bɛɛ ɲɛ b'a la jamana kɔnɔna ni ne bɛ yen bi dɛ anw bɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye ani mun bɛ ka kɛ kelen tɛ maa dun ka fɔta ni ka kɛta kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka ciden ko de ko mɔgɔw k'ale wele ko abdullah ala ka jɔn ko de ka d'ale ye ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ tɔgɔ bɛɛ hali min nana ni kuru ye k'a k'i sigi o kan ka dumuni kɛ a b'a fɔ ayi ne ye ala ka jɔn de ye a b'i soso a b'a ka dumuni kɛ f'a ka tila ne ma f'i ye kana sigi sɛsi kan ne y'i sigi a kan ala kira y'a ta dabɔ yɛrɛmajigi de kama nin de ye kira taabolo ye n'i yɛrɛ danbe ni ala ka ciden somɔgɔya ye k'i yɛrɛ danbe ni ala kira mɔdenya ye k'i yɛrɛ danbe ni karamɔgɔya ye k'i yɛrɛ danbe anw de ye nin ye i b'i jija jogo min tun bɛ kira la o ɲɔgɔnna ka k'i la dɛ mɛ nin waso b'a lajɛ nin wasobaw ta k'a lajɛ an ka arajow la nin de b'a ka fɔ hali wajulu kɛnɛw ka mabili min bɛ n bolo an ɲɛ t'a la wa kɔnɔna bɛ taa kɛfɛna bɛ taa so min bɛ n bolo an ɲɛ t'a la wa n ka nin fini nin a kalata yɛrɛ a ma kala y'a yɛrɛ nin ye wajulu fana ye tugun karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma bɛɛ ka ba i ka so kɔnɔna f'i k'o de détailler arajo la i ka bolifɛn f'i k'o de détailler arajo la o karamɔgɔ jumɛn bɛ yen k'i bɛ se ka dabilu kelen b'o la kitabu kɔnɔ ko ala ka ciden nin kɛ walima sahaba dɔ tun bɛ taa walima tabiina a ye ala yira mɔgɔw la ka kira yira mɔgɔw la fɔta ni kɛtaw tɛ ka ɲɔgɔn ye dɛ wajulu kan minnu bɛ ka fɔ ani fɛn min bɛ ka yira mɔgɔw la n'a ka ja ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjala min baji bɛ cogo min wala ko nin de ye waliya ye karisa ka so ka ɲi n'an bɛɛ tɛ o si maa kɛ waliya ye f'i ka siran ala ɲɛ i ka dɔnfini ka ɲi n'an bɛɛ tɛ i ka bolifin ka ɲi n'an bɛɛ tɛ diɲɛ yɛrɛ ka k'i bolo n'i ma siran ala ɲɛ ala mɔgɔ t'i la ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ innama yataqabbalullahu minal muttaqin k'ale ala bɛ minɛli k'a ɲɛ siran ɲɛ jɔnw kɛ ala ko ale de ye maaw ka waliyu ye maaw ka koɲɛtigi ye ala ye maa minnu limaniyara yukhrijuhum minas zulumat k'ale ala k'olu labɔ kafiriya dibi fiɲɛ kɔnɔ ila nuru ka taa silamɛya nɔrɔ la walladina kafaru nka maa minnu b'a na ka muruti ka yaada ka ba ala la fisiriwalew awliya'uhum tawhut ala k'olu ka koɲɛtigi ye jɔw de ye walima sitɛnɛ ni sitɛnɛ kɛra i ka kotigi ye i ma tila fɔlɔ dɛ sitɛnɛ mana kɛ i ka kotigi ye a nge i ma tila dɛ i ni tila ka jɛ ɲɔgɔn na ala ko maa minnu kafiriyara aw ka ko bɛ sitɛnɛ de bolo a tali ala bolo n'i ka ko kɛra sitɛnɛ bolo a bɛ mun k'i la yukhrijuhum sitɛnɛ b'olu tigilamɔgɔw labɔ mina nɔrɔ ila zulumat ka taa n'u ye dibi de la sitɛnɛ b'a dɛmɛbaw labɔ nɔrɔ la ka taa n'u ye dibi de la o ye dɛmɛ ye
ne hakilla bekanga hine koma la bekanga hine de mebala me shitene de ka juwa koma makati mebe hali wara inya bala dafani do nyina na yesugo mina ba nyinke ka be frafra na soli o wara kelen ba nyinkele me ke ka densa ka bona yoro do la kata yoro were de fakete printi kuma te ka so o bayira na ka wara ya be ifon identifier ni nyendin mbo tanini on ni yenga dumini fay wal man jugu mbo fene kene ni nyingeli abe nyini ni o yi wara yo kunara dena me shetene ka juwa dema shetene ma ya dema don ngela ko mami ti fra shetene ko tsama na ki miseriya kene me ko mi musulman musumi na chegay ne ayi ti mala fi ayi isna kay dena e krefe e chegay to mi be fe ki furode ko bashida la ne rebe che ko de la fene mena ma furu soro nga yeni ngam furu mba fi ni che folo ti yede ni che folo ñu faga flana ñu fona fala ede mena ke sabana e ko no soro te nya furu ko ni ka kasange de be do ko so la sis parce que amashi do boyna nyen che folo faga ni flana ba ede sabana e ni man nyango ko ni fe mi nga furu ko lo de flen o shetene fene ko tama betani ma shite fu shetene ko kabi jamba de abafi wali kiyama keneka suratu ibrahim ala binana aka diskuru ala kelen ko fe ka critique ka jine kono dew na do ar jine na jahannama dew ko fene tawra flen yani tasuma kono dew ka tasuma na shetene be wuli de ka diskuru fer fet kura ko nyina ya be be franyo ka ki joni nyon che ka diskuru kala ako wala fle kala yuru min ta ala ya kala yuru time parce que ala ko ni mo mi kura ko be do ar jine aw ñetar jina kono dum ta tola jinen wala shetene la yumi taw ye jena nya boroto bi ngana to me mo da kadaka mamma shikarabati ka tuno wani ta to ye jahannama ko are bi tama kabla mawnya ka do jahannama re jigi dande mun ka ko be kishi no yin shi tasmama kuma dun so ko ni manka borambe kata kulula ni manka boray ni kulu che tayoro te tume tayoro ban ejigi dame shetene de ka o tamane fleka do tasma ebe kuleni jo wore to ko yituguni ko kikish aw jigi dale men ka o tachiene wore kama Allah ti machine ke kiyama kene ambe nyeflala ibuna basi ko te o suron dama do be qur'ane kon ni yo kala kibe kiyama kene do kabini mas o do de flede o mam tugura shetene no fe Allah taala ko shetene ko lusama ka boslamiyan norol ka bolli man yan norol ay lesulumat kata kafiriya dibirina ulaika ashabun nar alqulu tigila made jahannama dungewi hum fiha khalidun nuluduna tasma kono ulutibo yeni fiye kananyina ni ayan nu mana fami bulay fene bise ka kita makaramo way yika fo yoro bela islam duna jahannama kono bi boy timmalu daluba ma jonde be do tasma na nite bongo kafiri ma suya sabade mana do tibo woni dalube qur'ane ko mushriku mana do tibo munafiki mana do tibo ni kafiri do no tibo ayaw ayani ba me ko khalidina fiha wa khaliduna fiha yani oche mami foraka kwanye ko la jeme maslame jurumu to ni sarana lama ya fayka jurumu ma o jurumu ka so kono do yi ko ke jahannama kono ala kira de ko te sallallahu alaihi wasallam ngayti dumi ibe klaka bo katiko ko do la kiyama kene kam mele ke plagne ka katika arjina soyina na ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألا يا الإمام ما كبر يسرى كله والما يمكب يما لوا نوفي كتمده ولم ترى أنغار بكان
kada ka ngara ko ka fige o de yimayo alam tara aliyan bilams yala ma ali yakunu o yeli na kurane kono femi makala kiranyana ni alam tara fora o koro de yala ma don wal may makaba ko ya alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi fi yala imma kaba ko ya wal may ma do iti alayimu ke samati wala sama dungew aso kala kira sami ko kira re bangira o sami yoro femi makiyene ti ko yeke ito yeko oni alam tara yala imma kaba ko ya wal may ma do mogola mami ibrahim soso ka dala jati ala ka kola alam tara ila alladhi hajja ibrahim imam ma ka ko kaba ko ya tawa wal may imam ma do mami ibrahim soso fi rabbih ibrahim tigi ala ya ka kola kafiri ibrahim islami o mana mun fa ala kola ko soso ala ko yala imam kaba ko yala don kala chama ko ko alladhi huna kun namrud kun kanaan chama mini ne fo kafiri ba min jema na bene ibrahim ka wati ma ko yin namrud de ore kama abdullah ibn abbas ko islame bafla yijima ko kafiri bafla fane yijima islame bafla ko yijima afolo islumanai aflama zulqarnain kafiri flam yijima namrud ani bukhtu nusra kuni kafiri bafla kuli yimara an islam bafla on ala kambe akatjon ba masayidina ibrahim ko kafiri baniya sono ina mawdi aya sono na anatahu allah almulka allah ta'ala kile kam masayati alayhi kadaka alikram masay alide bisan fembe bito alide tala liti kuruveni ko o fanga min bala o yada no wasa ko de yata nabiyere kanya Allah ta'ala nas oro ko yini de ibaye kuma be mo min ka green ka ala ka ko galun tiga ciente a chamani wartigi wal majoro tigi hal kirawni cidin mun soso ka cida sela min jamafla warba bi mun kuna be bisrawi be be mo ma be ku bonya kada ka utige bono fen kada ni ani mami be principal ambe bisron ambe maliyan ma kada kan na tadamu ka ulude ka tiri ka Allah ta'ala ka ko susu ni jege ni galoyi amma soma sifata kafir no ni bolu di o baro la jiya fam befe kaslamen ni sire kada o foi ti wala fana fona Allah ta'ala ire mun wala no te nyana ya o jamale do wo ya dalen fene na murudu takira ni ndey إذ قال إبراهيم أنا قواتي من إبراهيم كنزو ربي الذي يحيي كالتي على دبنيا ما يلك على دبنيا بردان فينا كونيا ما يكو بوتانيا كو جو ويميت التي على كلمة فنبي سياك بما ينما يمون كدايا بما فا مفنا كدايا الله تعالى وفرا من الكافر مسنا كيري كنيا على ماتي أكو إبراهيم ما ني ودو كجليا قال أنا أحيي وأميت إنك على تسدور لا نسا يعني ينمايات نيرتو غير دومودوا نيرفنا بما دون ينمايا بما دوفا ابن عباس كو كابي دوبلا من كداي كابي دوفنا فغا من كداي أكلمنا كسوكونو دين فلا لا بوسيسا أبا فدوني ما يكتا نيا فريما عليه ركلو يو ينمايا لي دوني أبي بغا كوفا كان وفا أيادara min cogo de la qala ana uhi afena ko ne be nyama yali ke wa umit mfene be fagali ene ka ala ka bara dana ni ma o e bara yo ne re be sinina mi do nyama ya be do bla qala ibrahim ala ko bashita ibrahim ko bashita ni be sola do re be ne ka ala be sola de mi ka jabi ko no la qala ibrahim ko fa inna allaha naka ala yati bi shamsi min al mashriq duguje Allah bina ni kile ka bo kile boron fati biha min al maghrib sini kile mana bi e ka boni kile ya bi ro abese ko ga yananga ka jabi so dongo do Allah de be boni kile boron o ko me fene Allah do e dugukolo sanfe sini kile o kana bo boron la sini kile ka bo bi ro la ko mi fene Allah فبهت الذي كفر ألكم ما تبليك بانا كمانا بوان كتلوتي كبوادا ما من كافريا أني بقول بدوني ما يكتوفا أو بيقول يبي سبوكه أني كلي ببوني ياي كيبو بوني رودوني يبيزو
kile boli o dalu be ma da ya tidale min kile yɛrɛ valan kun bɛ an bolo eclipse n'o ye a tɔgɔ ye kile nɔrɔ tiɲɛ kalo nɔrɔ tiɲɛ o tɛ kɛ o n'o sɔrɔ valan b'an bolo o tɛ kɛ o mɛ a valan t'an bolo mun kɛ n ko de kama a bɛ kɛ a b'a yɛrɛ tile ko ye ala ta de ye kalo ko ye ala ta de ye a b'a bɔ waati la mun ka d'a ye a b'a bin waati la walima ka ala tunu tuma na mun ka d'a ye ala ta ala ye ala ko kafiri kɛ nin k'a kamana guwana k'a ka dalu bɛɛ kari ka bɔ a da ye wallahu la yahdi alqawma zalimin kale ala ta'ala ti yɛrɛ kuntɔɲɔba kale ala t'o kan na dɛ o de kama kafiriw b'u sago kɛ ala ma wuli fɔlɔ aw ɲɛ bɛ fɛn fɛn diɲɛ na ala ɲɛ bɛ nin bɛɛ la ka tɛmɛ aw kan aw diminen don cogo min ala ka dimi ka bon n'aw tɛ yen mɛ ni ala ka dimi kɛra n'aw ta ɲɔgɔnna ye diɲɛ bɛ wuli diɲɛ bɛ wuli n'o tɛ kafiri ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn kɛ silamɛw la ala bɛ nin bɛɛ kala wa ko tɛ to ta wallahi ko tɛ to ta de diɲɛ na f'aw ta ala kana n'a ka dɛmɛ ye de an balima minnu bɛ pakistan an balima minnu bɛ afghanistan an balima minnu bɛ palestine ni kafiriw b'u k'u fa don o don i ko sɛ u bɛ ka fa don o don i n'a fɔ sosofagalan de bɛ ka fiyɛ kare kɔnɔ hali mun kɛra le rohingya mun kɛra birmani silamɛw la e ka nin lajɛ maa minnu ye minorité hali sini fɛn ma bɔ a la fɔlɔ n'a y'aw jigi da kafiriw kan ko bɛna aw dɛmɛ kafiri ka silamɛ dɛmɛ o dugu ma jɛ fɔlɔ o commencé k'a tile bɔ birmani silamɛw de ye minoritéw ye jama fitini o de ye silamɛw ye nin kafiriw de bɛ taa bagaw ma budaw chrétienw yɛrɛ tɛ yahudiyaw tɛ budaw ka taa baga silamɛw ma dɔrɔn ka tasuma don u ka bugu la k'a bɛɛ jɛ u mago bɛ denmisɛnnin min na u b'o fa u mago bɛ muso min na u b'o fa u mago bɛ dutigi min na u b'i fa o dugu kunfuru de filɛ ka wuli sisan ka dugu yɛrɛ bila ka jamana bila ka ji tigɛ ka taga Bangladesh diɲɛma bɛɛ wulila k'an b'a kɔnɔnɛ an b'a kɔnɔnɛ a ma diya an ye mɛ hali sini nin maa ninnu sɛgɛnnen Bangladesh yɛrɛ fana y'a dama fantan jamana ye fɛn t'u bolo nka a bɛ kɛ cogo e n'i ka fantanya bɛɛ n'i balima silamɛw nana k'u bɛna jigin i kan i t'u gɛn dɛ mɛ n'o sɔrɔ ko silamɛ de tun ye nin kɛ chrétien communauté dɔ la walima silamɛw ye nin kɛ juif dɔ la walima silamɛw ye nin kɛ buda dɔ la walahi diɲɛ bɛɛ de tun bɛ wuli k'a jɔ a sen kan i tun bɛ ONU ka réunion de wulilen don o don bɛ réunion na an k'u sanctionné a ye nin k'u la a y'aw yɛrɛ tigɛ ka b'u la commerce sira fɛ politique sira fɛ walima an b'an ka armées bila ka taa o de tun bɛ kɛ a kɛra yɔrɔ minnu na aw yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen mɛ ni minnu gɛnna ka bɔ u ka sigida la silamɛw don olu fagali ni bagan fagali bɛɛ ye kelen ye diɲɛ kelen diɲɛ maa kelen ma wuli k'a tɔnsi bɔra silamɛ minnu bɛ wuli olu tɛ ashabul hilli wal aqdi ye olu bɛ wuli ka manifester ka taa ci mɛ kɛlɛkɛminɛn t'e bolo e tɛ se ka voter kɛ e tɛ se k'a fɔ ko nin ka kɛ ni nin ma kɛ an bɛ nin sanction kɛ o t'e bolo mɛ bɛɛ diɲɛ sigilen don ka fɛn lajɛ ne b'a fɛ yen ko diɲɛ sigilen don tɔɲɔ de kan fɛn ka fɛgɛ yɔrɔ min a bɛ kari yen de dɛ anw bɛ waati min na bi an lajarabilen n'o tɛ kunun ala ye fanga d'an ma dɛ o fanga min tun bɛ silamɛw bolo diɲɛ maa si ma tɔɲɔ hali n'i ka kafiriya i ka hakɛ dir'i ma nka bi ala y'an lajarabi ka diɲɛ nujuru di kafiriw ma diɲɛ bɛ cogo min na bi an bɛ ɲɛ b'a la e min t'a k'o fa musa e sigilen tele kɔrɔ e yɛrɛ dusu bi tiɲɛ silamɛw de ye maaw tɔɔrɔ arabu de ye maaw tɔɔrɔ i t'a kalama walahi e tɛ fɛn ninnu dɔn e k'i jija i ka recherche dɔw kɛ i bɛ taa bɔ ko dɔw k'a ye i ka jalakili bɛ dɔgɔya kosɛbɛ walahi i ka jalakili bɛ dɔgɔya e k'i yɛrɛ bila ninnu dɔ la kelen place la maa dɔ ka taa bin e kan k'i ka dugukolo minɛ e la o minɛtɔ la k'i fa faga k'i ba fa i muso k'o fa e yɛrɛ denmisɛnnin fitinin tun b'i ba sen fɛ ninnu y'i ba fa walima e yɛrɛ fitinin jɔlen ɲɛna ka bin i ba kan o ka kɔrɔbaya n'o dusu jalenya ye mun de bɛ to a kɔnɔ tajuru sara dɔrɔn de bɛ to a kɔnɔ a bɛ kɔrɔbaya n'o de ye fo k'a sa yen n fa faga n fa ma fɛn kɛ an ka dugukolo b'u bolo u ye nin kɛ n ba la fo ne fana ka n tajuru sara o de kama i b'a mɛn ko tajuru sara bere k'o de ka jugu ni bere fɔlɔ ye diɲɛ sigilen bɛ nin de kan sa Allahu Ta'ala filɛ ka kafiriba k'a la lebu k'a la dɛsɛ k'a ka kɛɲɛ ko jɔ a la Seydina Ibrahima ɲɛkɔrɔ ka tila ka kuma kuncɛ ni fɛn jumɛn ye wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin ko yɛrɛ kuntɔɲɔba ale Allahu Ta'ala t'o kan na أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية ala ko walma mogo kala halaya ikakabagoya o fenana mammi na temena dugu dɔw ka sɔrɔ dugu bineno ala urushiha asenka dugu kɛra tumbo ye maa tɛ sigi dugu min na tuguni a bɛ fɔ o de ma ko tumbo dugu kɛra tumbo ye maa si t'a kɔnɔ yiriw tɛ yen sow bɛ bineno o b'a yira dugu kɛra tumbo ye Allah Ta'ala ko ko maa ka lahalaya fɛnɛ bɛ yen i ka kabakoyaw la o tigilama tɛmɛna dugu nin de la o dugu bɛɛ lajɛlen binnen don a senw kan Badrali kanfɔ nin yɔrɔ la yan ka kuma man ca k'o tigilama ye Uzeyiri de Uzeyiri wa tafsiritigi caman fɛnɛ bɛ mun ka bɔ Uzeyiri caman bɛ mun ka ko nabi ɲuman tɛ mais Allah Ta'ala ye faamuya di an ma ko k'a kɛ maa ɲuman ye n'otɛ dɔw y'a kɛ nabi ɲuman ye dɔɔni kɛra fanba ko nabi ɲuman tɛ Uzeyiri a tun bɛ Seydina Musa de kɔ a ma bɛn ni Musa yɛrɛ ka waati ye dɛ mais Tawurata k'a kun y'o durusi Tawurata dun durusi man di dɛ aw ɲɛ bɛ kitabu ninnu fɛn fɛn na a si durusi man di koyi wallahi nin bɛ kuranɛ yɛrɛ ka Ala kumakan de sabati yan denmisɛnnin fitinin i b'a ye san 10 san 11 a ye kuranɛ durusi ka ban hala fa n'o bilara mɔgɔw ɲɛ ka seli don o don n'i ye wa kɛ fa ye a b'a fɔ bɔ a ye i ye mun kalan nin yɔrɔ la nin kun tɛ dɛ Ala y'o bonya don kitabu nin na kuranɛ mais i tɛ chrétien si ye ko bibulu durusilen b'a kunna a se ka durusi ye e y'a mɛn i b'a durusi kelen de don kelen tɛ o nin camanba nin i bɛ nin bɛɛ bila i kun na cogo di hali ni ye ordinateur ye i ka ordinateur min bɛ bloqué don dɔ a ka ca a se ka durusi kitabu min bɛ yahudiyaw bolo bi a tɛ se ka durusi a ka gɛlɛn kumaw ti ɲɔgɔn ta kitabu kelen min bɛ yen n'i taara tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni alimami jɔra i ɲɛ hali n'i ma kalan k'an to an ka misiri la Mali la an ka alimami fana tun bɛ nin suran de ta hali n'i taara Maka i taara Madina ni alimami jɔra n'i ye fatiha min n'i b'o mɛn misiri kɔnɔ yan alimami tɛ suran wɛrɛ si kalan seli daminɛ la ni fatiha tɛ o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka suran wɛrɛ kalan ka fara o de ye kuranɛ min Uzeyiri ani kitabu si tɛ kelen Uzeyiri k'a kun ye Tawurata de durusi a bɔra de a n'a ka fali ye k'a bɛ taa sɛnɛya la a tɛmɛtɔla de a ɲɛ bɛ nin dugu la dugu nin bɛ yen na dɔɔnikɛlaw ye tɔgɔ caman fɔ dugu ninnu na tɔgɔ ninnu ma kɛ kelen ye an kɔni k'a kɛ dɔrɔn a tɛmɛtɔla bɛnna dugu ma ko dugu kun cilen don dɔw yɛrɛ y'a kɛ hali Palestine ye Quds Sharif Bɔkɔtun Nusur donna ye san min na ko ka Palestine ci ko waati kelen la ko nin donna ye dɔw ye dugu wɛrɛ fɔ wallahu a'lam sawaba ale y'a yɛrɛ de ɲininka sisan a tɛmɛra dugu la dugu sow bɛɛ kari-karilen don k'a piyew kari dugu binnen qala k'a y'i kanto anna yuhyi hazihi Allah nin dugu nin Ala bɛ se ka nin ɲɛnamaya tuguni cogo di anna kayfa cogo di nin dugu nin binna cogo min ka a so kɛnɛmala kɛ kɔnɔnaw k'a piye bɛɛ kari-kari ka dugu yɛrɛ kari yala Ala bɛ nin dugu nin ɲɛnamaya tuguni cogo di a ka laɲini tɛ k'Ala tɛ se dɛ a ɲɛnamaya cogo kabakoya de b'ale la ko Ala bɛ nin dugu nin ɲɛnamaya cogo di ba'da mawtiha dugu nin ni dugu kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka saya kɔfɛ qala anna yuhyi hazihi Allah ba'da mawtiha Ala bɛ nin dugu ɲɛnamaya cogo di dugu salen ani dugu kɔnɔmɔgɔw bɛɛ salen Ala bɛ nin dugu ɲɛnamaya cogo di ale b'o kunna miiri n'o kunna siri la Ala ye mun kɛ fa amatahu Allah Ala sina k'ale yɛrɛ faga o yɔrɔ la ten
ala ya faga ka wati joli kɛ 100 am ala y'ale faga ka san 100 de kɛ a bɛ saya la walima a bɛ sunɔgɔ la ala san 100 kɔfɛ mun kɛra summa ba'athahu ala tilara k'a la wele san 100 kɔfɛ qala ala y'a ɲininka kam labista yala i ka nin sunɔgɔ walima saya i ye waati joli k'a kɔnɔ qala labistu yawman a ko ala ne ye tile 1 de san 100 saya a wulilen a ko ala ma n ye tile 1 de dɔnkɛlaw ko mun y'a bila nin na parce que ko kɛra sɔgɔmada waati walahaseli kuma ala y'ale lawuli ayiwa fitirida waati walima safu kuma walima walahaseli kuma ala y'a lawuli lahansara kuma kala y'a ɲininka i ye waati joli kɛ i ka sunɔgɔ na walima saya a ko ala ta'ala ma n ye tile 1 de kɛ aw ba'da yawm walima tile fan dɔ dɔrɔn a tɛ tile 1 yɛrɛ bɔ yɛrɛ tile 1 walima a tɛ tile 1 yɛrɛ bɔ qala ala ko bal ye jaabi min di o tɛ dɛ labista 100 am i ye san 100 de kɛ sisan i salen san 100 i bɛ sunɔgɔ la san 100 i salen tile 1 tɛ dɛ walima tile tilancɛ k'o tɛ san 100 ibn Abbas ko nin bɛ kɛ kuma min k'a si tun bɛ san 40 de la a denkɛ fɔlɔ tun bɛ san 20 na san 100 kɔfɛ a seginna ka taa dugu la a denkɛ bɛ san 100 ni san 20 na fa yɛrɛ bɛ san 40 na halisa parce que san 100 kɔfɛ ala y'a faga k'a si to hakɛ min na a wulila tuguni ka to hakɛ kelen na ala ye masa ye koyi san 100 a bɛ sunɔgɔ la o san 100 ala m'o si fara a si kan a wulilen dugu yɛlɛmara mɔdenw ani tulomasamaw ale den yɛrɛ fa bɛ san 40 na den bɛ san 100 ni san 20 na ni ala ko tɛ o bɛ kɛ cogo di denw dɛsɛra ka daw bɛɛ lajɛlen kɔbɛ ka ɲi bɛɛ lajɛlen bin dɔɔni dɔɔni senkurubadimu wulila yɔrɔ fɛn min cɛ ka jugu ni adamaden kɔrɔlen o fana man ca dɛ ni adamaden kɔrɔla i cɛ ka jugu dɛ i ɲɛkolo bɛ jigin fɔlɔ ka ɲɛ yɛrɛ datugu i ɲɛ kumunen don ka sɔrɔ ko ma k'i la a dɔw yɛrɛ da bɛ dɔn n'a yɛrɛ ma ka sɔrɔ fɛn t'a da k'a ɲimi yɛrɛ parce que fɛn ɲi tɛ da kɔnɔ cogo n'i kɔrɔla ka ban farikolo bɛɛ cɛ juguya k'a bɛɛ fɔsɔn kiminkuru dimiw fasa dimiw taa cogo hali i ka kuma man di maa ye cogo lahi a y'aw jija aw ka kɔrɔ silamɛya kan dɛ n'o tɛ n'i kɔrɔla hali i ka ko tɛ diya i muso ye walima i den yɛrɛ ye kuma a dɔw yɛrɛ tulo bɛ fa ka weleli kan na karisa tɛ wa karisa tɛ yan a kana fɔ n bɛ yan dɛ wa a ka kuma ka ca trop o y'a sɔrɔ nafa foyi t'i la so kɔnɔ tuguni adamaden kɔrɔlen cɛ ka jugu koyi wa tɛ karisa tɛ yan a yɛrɛ b'i kan to a muso ma a kana fɔ ko n bɛ yan e de bɛ pɛrɛn ka kule i denkɛ b'i kɛrɛfɛ a t'i jaabi ye walima i muso bɛ yen a t'i jaabi ye ka sira foyi t'i la ka d'a kan munna e dɛsɛra ka ban mɔgɔ t'i la wallahi maa dɔw bɛ yen o kɔrɔlen dɔw yɛrɛ si ma se yɔrɔ min hami de y'a tigilama bila yen tellement sokɔnɔmɔgɔ mɔgɔ t'a la cogo min na den tɛ taa jɔ a kunna bɔ i ni yankuma i ni ce i ni sɔgɔma o kuma t'a la musow bɛ bɔ cogo min u bɛ tɛmɛ ka taa ten denw bɛ tɛmɛ ka taa ten i kelen pe de bɛ du kɔnɔ e yɛrɛ tulo bɛ fama sen kanse i bɛ ɲininkali kɛ ne ko ninnu ma wuli fɔlɔ wa cɛkɔrɔbaw bɛɛ wulila fo turu ka yɔrɔw la kan e kelen de bɛ so kɔnɔ yan kuma tɛ ni ala ye mɔgɔ min lajarabi ni bana ye k'i ka ko gulonnen don dɔ la o dusu tiɲɛ ka bɔ dɛ e bɛ kɔrɔ waati min i ɲɛ ka minɛ ko fo dɔ de k'i bolo minɛ ka taa ɲɛgɛn na dɔ k'i la don so kɔnɔ dɔ k'i la sigi wallahi ta juguya dɔ fo ni bɔra cɛkɔrɔba dɔw ta kalama u ɲɛ tɛ ko foyi la nka ka denmisɛnnin dɔ sɔrɔ u ka sigi u kɛrɛfɛ k'u ka baara kɛ denmisɛnnin si tɛ sɔrɔ e yɛrɛ mana taa fɔ i bɛ wari min d'a ma a b'o de falen falen k'o bila a bolo kɔrɔ pour que a den dɔ ka sɔn a ka ci ma fana ye warimisɛnnin di dɔn ma walima mɔden dɔ ka sɔn fana y'o nɛgɛn tan bila ɲɛgɛnda la tan bila an ka soda la bɔ ni i ka tan bila n terikɛ karisa fɛ yen a dɔw la i bɛ tile bɛɛ kɛ i tɛ ciden yɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ bɛ kɛ o de kama Alahu Taala ko ko n'ale ye maa min kɔrɔ k'a b'i lasegin ka n'i si dan de la ala ka ciden ye ala deli kɔrɔ sugu dɔ bɛ yen k'ala k'ale kisi a ma dɛ si ka d'an ye mais kɔrɔ sugu dɔ bɛ yen ka hɛrɛ t'a la dɛ n'i bɛ kɔrɔ ni kɛnɛya ye baasi si t'a la n'i bɛ kɔrɔ k'a fɔ ko kɛnɛya b'i yɔrɔ alhamdulillah hɛrɛ mais n'i kɔrɔla ka sɔrɔ kɛnɛya tɛ yen wallahi fɛn cɛman jugu ka tɛmɛ a kan ɲinan yɛrɛ an taara cɛkɔrɔba dɔ ziyara marakadugu dɔ la Kayi kɛrɛfɛla la kabakoba dɔ cɛkɔrɔba si bɛ san 100 ni san 14 ani kalo damadɔ de mais a ɲɛ ka di ni ne ni e bɛɛ lajɛlen ɲɛ ye
ala yenye minama halisa buguma danye ka yebe yoro janfeni na korofei an yɛrɛ donna kan kitabu de b'a bolo a b'a ka kitabu kalan vɛri t'a ɲɛ la fiyewu san 100 ni san 14 a b'a ka kitabu kalan vɛri t'a ɲɛ seli waati selen ko yɛrɛ jumɛn bɛ yen a yɛrɛ y'a ka monturu labɔ e tɛ fɛn min ye n'i ma vɛri don i ɲɛ la ale k'o lajɛ k'o fɔ aw ye vɛri t'a ɲɛ wa dugutigi de don alimami de don ɲinan bɛ yen misiri kɔnɔmɔgɔw yafara ma k'an yafara ma sa to so an bɛ maa dɔ bila i denkɛ bɛ o kalannen don o b'an na seli e yɛrɛ ka to so n'o tɛ n'a ka si diya nin bɛɛ ale de bɛ kutuba kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ala bɛ dɔw lajɛ a bɛ caman caman cogo la a b'a ka dumuni kɛ ɲɛ ka di tulo ka di ala ta kɔfɛ foyi ma di mɛ n'a yɛrɛ da ma don si nin na k'a f'i ye walahi i bɛ se ka anw yɛrɛ bɛ da ko la tuma min a ye dɔ yira an na ko nin y'ale dɔgɔnin 5nan de ye o si bɛ san 80 ni dɔɔnin na o y'a dɔgɔnin 5nan ale yɛrɛ bɛ se ka mun kun o tɛ se k'o kun o bɛ mɛ nin ye kelen kelenw de ye nanzaraw b'a fɔ ma ko ka expression o ye ninnu de ye nin ɲɔgɔnnaw man ca n'o tɛ ala an fɛ yan o ka a tɔgɔ premier octobre ninnu na mois de la solidarité o la o bɛ dɔw bɔ san 100 de ye min san 90 ni kɔ ye nin cogo si t'a tigi bolo tugun dakɔnɔniw bɛ binnen dɔw ɲɛ tɛ ko la dɔw ɲɛ yɛrɛ da man di farikolo fɔsɔn-fɔsɔnnen a bɛ kuma min yɛrɛ fɔ kuma dɔ la hakili yɛrɛ t'a la nka nin n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ ka ɲi kelen kelenw bɛ kɛ n'ala y'o di maa min ma ala y'i lajɛ n'o tɛ a ɲɔgɔn man ca dɛ ala ko san 100 a ye nin fa san 100 kɔfɛ a y'a lawuli ala y'a ɲininka i ye waati joli kɛ nin na a ko tile 1 walima ti tile yɛrɛ ala ko ayi dɛ i ye san 100 de k'i ka saya nin na sisan walasa i ka da la fanzuru ila ta'ami i ni dumuni min nana dumuni nin lajɛ a bɛ cogo di i ka dumuni bɛ cogo di wa sharabi i ka minfɛn ji min b'i bolo i ka ji lajɛ ten lam yatasandah san 100 kɔfɛ a ka dumuni min tun b'a bolo a ma kunu a ma kunaya kasa ma wuli a la san 100 kɔfɛ ji min tun b'a bolo i b'a ji min a bɛ kɛ komi i y'a sigi sɔgɔma wula fɛ i mago sera a ma wanzur ila himari i ka falini e k'a lajɛ a tun bɛ fali min sanfɛ o fana sara san 100 i ka fali lajɛ a kɔni kelen ka fali lajɛ o y'a sɔrɔ fali sara ka bo bɛɛ tunu ka kolo olu dɔrɔn de bɛ yen n'o tɛ farikolo bɛɛ taara ala ko fali lajɛ min na fali ta nin de kɛ kabako ye ka yiri la sisan wali naj'alaka ayatan linnas fali n b'o ka lahala kɛ kabako ye e ye k'e fana ka lahala kɛ kabako ye adamadenw ye wanzur ila al-izam i ka fali koloni e k'o lajɛ ba ye kayfa nunshizuha ni ala bɛ kolo la ɲɛnama ye cogo min fali sa kolo yɛrɛ muɲumuɲu na ka mugunmugu min na ni kura don kolo la cogo min a lajɛ thumma naksuha o kolo bɛ tila ka fɛɛrɛ bɔ cogo min lahama ni sogo ye n bɛ kolo ɲɛnamaya ka tila ka sogobu fɔlɔ a la sisan fasaw ka tila ka golo d'a kan ala ye nin bɛɛ kɛ uzeyiri yɛrɛ jɔlen walima sigilen ɲɛna falamma tabayyana lahu a kelen kɔfɛ k'a dɔn tiɲɛ na san 100 de kɛra ni faleni yɛrɛ ka lahala bɛɛ ye qala k'a y'i kanto a'lam qala Allahu ta'ala y'i kanto walima uzeyiri y'i kanto ne b'a dɔn anna allaha ko ala kulli shay'in qadir ala ye se masa ye fɛn bɛɛ la a kelen k'a ye fali o wulila k'i jɔ o kolo ninnu bɛɛ fari bɔra ni bu ye ka golow k'a la ka na ni siw ye dumuni min yɛrɛ bɛ yen n'o ye san 100 kɛ a ma kunu a ma toli kasa ma bɔ a la ani ji k'a ye masaya sigi ala ma qala y'i kanto a'lam anna allaha n b'a dɔn ko ala kulli shay'in qadir ala ye se masa ye fɛn bɛɛ lajɛlen na كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فاصرهن إليك قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم سورة من دمنا يكمل فيه كنينا أبو كسيك كنينا ما يكنغام بسورة البقرة كنا كتشاني دوروي على كنيمبو كتلا كسي النتيجة
ومنكر سورة بقرة كون ودوبا دوروك أمبورا دولا سيسا يعني نجان تمنى تشامنا أو نيه دور فني سيدنا إبراهيم أفنى بنا الله تعالى ينكا كبكو دولا دوكو إبراهيم تمنى فلشو دوليلا دو يفمر شوفو وفلشو فنتولي لا كلو ببقى منيو afane kabagwara afani fane fali salim fle tugo mi alla be se kan fane nyana maya dese nyana maya li tede kabako nyana maya li wode jigina ibrahima ko o kara yoro mi alla jigide alai fushitani ala cha fane ala nyininka wa iz qala ibrahim ala quwwati min ko ibrahim ay kanso rabbi inti ala arini kayfa tuhyi al mauta ala yirali kenela de ishu nyana maya tugoti ibn nyana maya ke tugoti ala wirana قال لا يا جابي أولم تؤمن إبراهيم ابن بلا هل سيما دالا قال بلى أقول له تلي نالين على ولكن ليسمعن قلبي ينين كذي كذي ولا سا ندسكم يسكا ما فنسيا سوتشوا ما بدا فين دولا وتي بريكا سكا أبيك تقول أكلم أقول أفيون أني بو بلي بلي بالا دون ما حكم من بدو أكون بكربلا حكم من تا دوني من بدو أكون ko avion me kla ka pan ere nye ba avion na sanfe dali mala ka pana mais ina avion bolla ko do nyoy ne ko nyefoli do ni ngene avion bi panti woti est ce que gagni ni galba ira de madala ka be pan idale mala parce que ya ye sanfe abi pan mais fere tume de sigire singa na avion pana de me fe ko de foni o kabo go sunu no do de fleka ibrahim so ala be shunya na maya masigal fi wante siga mais ala shuere bi ngena maya e ala fe tugot ala ko ibrahim ay madala de andara la walakin li yasma'inna qalbi ala nya dabo de ni busku mi se kama fanziya so tugot busku to kadala e ka dore foni mun be ali busku dala ni mo gore ni nga mi se kanya fodi ka tige tugot qala ala ko ti bashi fakhruzu arba'atan min at-tayr ibe kama ma fennani namba doni konoy kono nani o mine don galo yi kuma chama fa kono don gala do ayara kudunu ngoro no ye shey kaka shemene wa yeka mafen wal bat o yitongoray ko tongono fene kumbe ala wal ghura kaka kono fi mamba mimbe marla ni be jemando ya kanworo ko kaka akilla kashi ko rede kaka ni o to tara kada al ghura o kaka iko fene mene ko farak watawus amba fo kono ma ko magal kono ba ni be kushi jamjamba do ya ko fa be ku yireke ka keina fa bo ke gwa ya kuna o de tawusu ya kan ni kono nani ni e ko minetande fasurhunna o kono nani no ibu sama kan yirema ko e ba tige ka bla yire ko fasurhunna ile iba be tige do ngulu do kama do se ay wo do disi do ko iba be tige ka be nyami nyona kana bebla bla dama de iba be nyami nyona ka bebla kana ere fan summa jala la kulli jabalin minhunna juz'a o ko fe yi kono mun tige ka fara nyonka ibe kunguru ta kelen bela kata bebla kulu do san niye dungoro kungulo ta ibe tongono senta kato bla dungoro kungulo karaf niye tongono kamansa ibe kaka kungulo ta kato bla karaf to wusu niyo disita ibe tongono di e kota ibe to bla fana karaf ibe kono nun faru nyagam nyogona kata bebla kulu do san fera ala yo defo summa ja'ala la kulli jabalin minhunna juz'a o kofe ka kungur do ta klewro do ta ni gelen bela kata bebla kulu fando ka gelen summa kofe uduhunna ika kono beta to ma gelen yatina ka sa'ya a kono gelen bebe tama ka kundaye misalala ni ko dungoro naya dungoro kungulo mi be yemfe o bi pan kata noro disila sembo yoro ni kama be tugola o be tama ki kunda ibrahima tomono ye kana o disi bi yoromi o kubi yoromi akama bi yoromi kulu ni nyonche a de pampan ka nyogo mine tomono bi tama ki kunda ibrahima ka beti to wusu fene beti ala ko ni ya kile wuli ya tina ka sa'ya ka bebe tama ka kunda wa alami kadu anna allaha kale ala azizun alay masasementi fanga bala hakimun alay kodon masai ko kan ka ke chugo mi masabalo taala ko donne ala ko ibrahima ma ko wulili ke chugo fle
ale mi te Ibrahima e fene doni fa wala an salen ko fa me wuli tale no te doni kaburu kono e fargolo tote tuko wallahi shudo doni ko fe kalo woro bita ka kaburu kono la je ti fuyi kalo woro ko fe ibe shudo ka kaburu si kasangiti kuluti fuiti kaburu langulo nga shudo be ku don san ki me bita kaburu woro be akele ko ma ya do kunu o mo chama yera sahaba wala yera tabiuna ba ya la ka jomba do sara kele dola asatola bulu di dala na ya jugi ya kulo de ay bulu da blessure yo de la o dimi asara no de kuma don so ko ni bien ke me turle mbila i bulu be bien da mina ko de dimi ka boni to be asara ni dimi da de ya bulu da mboka wonnana ka ta ka bulu jigi asale ka bulu jigi ka bo kulo joginda asale me jamanya na shu declara ki bulu ko ta tugun ko da kulo joginda la mo ko nyam no yi bulu jigi bulu bi yela yerema no ya jigi bulu bi yela yekara mo ko nyini ka kay bulu to joginda ni na akado kaburu ko nti o do na kaburu ko nti o shuma to sabake do ya yira le fa asara kelela asali min kera kelela ka wati jange fa na sugudo ale nyako fa yi suguda nyako akonde ne shudo yoro min jibuli sira do de aloro sumaya ka bongoju sumaya ka bo abin boni yoro la abin na yele sanfe katan shudai no ten shude yoro min sumaya ka bonga am to ko kan nema nyini kaburu la le ko ka kan nema chaira ko ka le kaburu déplacer aya boya nema chaira ka ile mawere kalo chaman ko fe wal masa dinga tarafa ka kaburu si o yaye fashu dale me kaburu kono ina fani masara sogoma na ya shuro la fushi ma yele ma nasara dola ka kunu yoro do de be ko de yele mara o yele mara kunjume kadde laki kunu ma joka wali kuma dola me o kunta nyesira la ko de fene yele ma do ni do kunu no te shuma to de alay ni bonya ke mo dama do hali sini ni bonya be do ni dale mbo ka kaburu kono chogola la hi ku shuya be kina ku masaya hali mo min be shu go do ki shu ko lay doni wallahi ibn tamashin shula reke tola ka shu ko ado ka fini boto ala wallahi be to kan yeda la je no surasa ra ko rebe klaki bulum gam ala ka la je no suro nimbo ten ma far kulu kam magan chugo mi shuere nyeda ni sokadi wallahi ya be kina ka be yele de lay nyeda ni sokadi dawlu chile nono be farukolo kam maga kasura ya bomorku de la glaci shube do glaci la kama jawa be jaji kan ngay bin shudo go glaci la be kina kama sa nota do be go bomorku la wati mi a fawka ke mago chamain abe bulu ni mina ka jigini ka sama ka jigi telma jajara bulu no boni be jara kan jeri saka bulu so ni glaci a be be mira ala be bunya di domo ka saya wati ani saya ko fe na shudo be re bunya dai nyana tigla mani ala chela ite fendo al ma nyeda ke tugo wati mani soja nyeda ni shishile mu kan nyeda dibi ati mani soja fi ni bela diremba o ni masabala yini ke dabbi kayra sayidina ibrahima defena ki jamto ikadda la ko sey ci sa ka kunu fani ci ni mami namara ka klaki nege ka foko ambe say shujume bolé kiyama kana ayte mana ko koyi ngum ni kaloyi ce sont des histoires donc la kiyama kana ale mata ni mata refene mata me kira sara kana ala kira ye kiyama ya nyela ka jine ke jahannama ila alami be ala yu be fay kira na le ni ki bora fay hal sane dan jola ko jon tara kiyama kana mata kana iki simbo tigila masena saya ko nyina ma be tuni ala flaka misala di ibrahim alayhi salam na مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ألكم موكم مسريا مامنبو كان نفر النفقتي أو تعالى كسر لكم مسريا فلا على مامن دمني تيجلا بلاي كابوكا دي وكان ويما أني مامي نجر بلا نتيجة مجلي هل كدواير لا وكجلي كم تما ولم ألكم نفقتي بولا ومسريا فلا كمثل حبة كم مسريا كلمة نفس نيوكسي سمانكسي niye dinga se kan yo kise kelim la dinga koro an batati 7 sanabil on yo kise ka woloni nyon tin san wolon blay nyon tu kele nyon tin san wolon bla fi kulli sunbulatin mi'atu habba nyon tin san kele wo kele nyon kise keme be tin san kele ngelen be nyon tin san kele wo kele nyon kise keme be tin san kele wo kele na tin san wolon bla ñokise keme sigoroma wolonfla o de be ala ko ni ñokise kelendi ale ala ko sarani ñokise keme wolonfla de dereme kelendi ba alama keme wolonfla ko di saray abana wallahu yudha'if liman yasha kale ala be jidili kem ko yi mami yali ala dia bayra ala tidda hali keme wolonfla ma kuma dola bitawa wolonfla la million wolonfla la jetila awrati jetimi akel kali ala be jidili ke kuma dola munyali ala jiya wallahu wasi'un kala ale Allah ta'ala masaferleni alimun ale Allah ta'ala doni masai bayra ni bela jili masabala ka fitini di ka chamonzo ka fitini di ka belebele soro hakili mabi nyana tanindela mami ye fitini di ye chamonzo otiki kan ka kontina ka chaman di de la ka chaman sorowa wal mai kan ki bolo di mine tina fakati ay fulan sereke lahi ma fen fen bandi ma dola e reba na fasoro ali di on na fasoro meni tige jalimu hadi yitu mandi mo hoy ma be katige la blaliti aka fenti soro mo dumba do fembi bulu ika ko mandi dingi amandi musui amandi kare kono mawi ibe selani muslimi na mashiti parce que chama bi bulu fu ite soro na fajma be ka fenti ya adon muso itinye ko fe ya muso te muso nya deunti denye balma mun ba fe ashite tawo kariya min bila ke kaddima ya labbalo kariya miskala zarati talela wardu mbali kun katimeka ika watike na fadmi nya adam madin tike makka gele ya te ina foni war boy bisad na fo fuite ike jamjira ni mami karati gala blay ala ba fare sheka ala ba ke barkay kadoila meni tege jara mawire be danga di dungo e may ko delo be muruti kuku fa fa parce que fata ga dia tiso osmana ni sara shi ngala nga klani nyoti tellement ci goroba tege makka gele muso kala delita ka shiso dem kala delita ka shiso akabuni na koloti na koloni na fati ko yeki mako kla jiya ni kiyamala eki janto ala sofo de lawde kana kala to nala susuma yala nindi do ina mana ina tita ga do ka wari suroto halika do bolola ka di demayam femangene halika finisa ga do demayala femangene enyata la hali alama ta sigi dongele ibe do ye fini kele atisa denya atisa musu wati ga gele awere ka de bresa nye sanjamange magasa yire fene ga dosa muso be de kamara kono dembe de kamara kono ete fere bo sanni san kono shiekere de deso hanu ala kani deso e mami bi ka suguri tobi ya bi sunti ka tobi ya bi ki mansa wulado san kono shiekere ko kechu yele madoron ka fini ko sawi ka samara ko sawi o be gele mani to fo kele ka wal o te dena o te musola o ti balmala ale ka wari reti soro fiu ma dobe hanni ko ko tamine karsala yani ngana ba ko yire ka wole de ka fenti so wa ciye do fena ati so muto bulum ni do ni bamba ko korola bulubi telma buluni jale do to ati so ibe barika tigi e fembe la fi parla ka tigi bulu do to ya ka poshi e ya ma ba bulu do poshi la poshi reka ka fini la no model ko do be sisa fini rebe kala ka ba poshi tiga ha e ya men zongo poshi de bi e ba dele ya ba bulo ma kero la ko malheureusement ni wala ma bore
no be ko jogo ngi ada ba kamali posite sama fe ati kerela warbe blanu ati sorfi an kan jando ni na ala ya kalfaila de no te tate wallahi tado ki tate foni sarabun ni sarabun mi kamile refle banki konna la densita fay million kile meleki ya ko faran fashu ngar de ya bani de mi bo fo da jeni mabe bo jamal e bo fo yakli be yo mabe war fashu ka o ya yire wari mi ni kuma te tate muni ay bulun no yake ala fleka mawtan mami be dreme kilindi isara be ke kemi wolon lay aba jidi chola mun ka bon ka timam yare da saram kali ala yin masayi masamina wasalim wa bi wasaka ka doni masafina do be ferbe ka na الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألسا الله تعالى كما نفقتي بوبو ديما فمن كذا لا يابود فوق وشايا وبيفن هنا من ولا سيك فراك بوكا أين كلامي نفوني بوتي مدولا بعد مفرنوا أتيكليه أو يتذكر سلا بقى منك فاي كرسي منك باي كرسي منك تأتيكليه وقرأتي كم من دايك وقت بسود الدنيا كونوا كماي الله فينا فلك هنا دمينه ما من بين فكتي بجورو من بالك يا ماني جينا الله بفيك كتيندي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ما من باك النفقتي ك والما باك النفرون نفقتي على كسرال ثم لا يتبعون ما أنفقوا أي فم النفقتي كتسون يغنيلك ولا منن كنا داري ولا أذى أن يزور كمان هذه فم بكسركتي تشينك بفي فم بسركتي ينك بفي أني كنا جاد إنسان لوتانغا مرسانديس من مرسي كوسوبه اسكي نيون كيليا اسكي نيون كوميرسان كانيما اكار سايتيكا مناني تاورو فونسا ني يوروبي يالا تارو ني منا بتاورو اي نيا باشي تالا نالا سونا سيني منا وكافن ديما باتاورو في ebe tori la sini ni kalo sara foka to minan dese su kono atanya fifi ale be fa kelim pidi kan inveri marché kana bo akana enyete monopole la monopole mbe commerçant mo sugula mo doni kala wakati ben monopole rek kilinga fe monopoliser ni marque mi flen kata foshin ni marque mi flen kan bon kelim pe togola marché kana so anga jamana kanine kelenze ngane yumantila commerce de do bekata takika femina ka o de fora ne beta doya le beta monopoliser abi bo ale kelim togola marché ta fere ati di machima na de kelenze don gelo ko kuma chama ba o koro yen magal na fami so ti fe marché kan kana fa no nos ngilimbi wal man ga marke mi mbak marché kan na ta copier indama on nala ko yen fe monopoliser ko nzekata non nala ko yen fe monopoliser ko ko nzenyata hali kiraye do wari ta so me ala ka chire ma monopoliser ya di mo wala kama ali do yi fana kana monopoliser ni mo go siri ma do ka di mo man kara mo chama me mo ba ta monopoliser bi to wajul la duro abi do damana ko sike sira o ni mo go mi mo go ba to la e kan so kono ni ya so ya be so te ate so te adola ni yere tara ngara mo ko mi mo fo misir la no na to no fe ayo ba shi te bi sinya ngari ya ne anga ta roja nyobe nyobo ko ta kamba okora yemui ba dima ngati dima fula ya suro kira bulo fula ko itadi mawere mafula alors que doni gundo doyi ni konnante mo koy ala kama ala bi ka doni jibi la ya fa do temera o mata yoroshi kalama uye kalama yinzo emi jibe ya la ka doni mabuta do rete uye konnante ni ka doni na kadimo ko mo tidre me kinina hali ni ci utani mo ko fe
ma ni fembe ke wari ngena ma yafini sina kana qur'an buloti ala fleka konna ja kawiya alladhina yunfiquna amwalahum ma munbukan nafuru nafakati fi sabilillah ala kasral ukradi ala jati kama thumma la yusbihuna ma anfaqu wa yafmi nafakati buti tugonya kola mannan kuna dari wada be sarakati kiyen ka cha kadi mo ma yefendo ya tigila karsata yere donde karsati malo yede nini horoi minganga ne sarata nini kunte niza akumba shike kasora nini kunte niza amusofur kumbesa ka geleya yi sutura ma fenfo mashi manite ka bara beci kal kana kan nafakati wutu nyonya ni kuna dali wala ada anin choro do fana be no ya don kala de jole beni te kere soroka kuma te patron ni baragela ne di bizara lahi te kere so abi nin abi bushi abi toro ini baro fefe manga ko bek akere me ko manga sokono na baragela no fam manager no bita kuma anga baragela no se gane ngo baragela o toro le do ambulu duko e ga kiri tola e ki muso ko si baragela ko no te nala ko abuka hakke wuli duko no ini ga dusi ya ite to an fɛn fɛn filɛ daminɛ kuma ban bɛ ka baara la jigin kuma b'a la mɛ an ka baarakɛden daminɛ kuma t'a la jigin waati t'a la kabini fajiri masiri baarakɛden dɔw bɛ lawuli a y'a daminɛ tajita taa nin kɛ aw bɛɛ b'aw da aw yɛrɛ bɛ ɲina kuma mɛ aw b'a ka don baarakɛla dɔw bɛ gabugu la minɛn dalajɛ la walima u bɛ minɛn nɔgɔko la fo zɔrɔ yɛrɛ waati jumɛn bɛ nin bolo k'a lafiya so kɔnɔ a ye hinɛ walidenw na dɛ i yɛrɛ denw fana bɛ tunga na dɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na sokɔnɔ baara la i bolo cogo min i den bɛ baara min na faransi a m'o f'i ye fɔlɔ dɛ a fana bɛ nin ɲɔgɔnna de la mɔgɔw bolo yen walima i den min bɛ Ameriki a m'i wele k'o f'i ye wa a fana bɛ nin ɲɔgɔnna kelen de la sɔrɔw de ka bon ni ɲɔgɔn ye n'o tɛ i ka baarakɛden bɛ ka mun kɛ i denkɛ fana b'o ɲɔgɔn de la mɔgɔw bolo kɔfɛ hali n'o yɛrɛ tɛ e min bɛ ka wele ko patron i baarakɛla arabuw ka kuma donso dɔ ko annasu linnasi min badwin wa hadiri ba'duhum li ba'din wa in lam yashuru khadam adamaden burusi kɔnɔma ni duguba kɔnɔma k'an bɛɛ ye baarakɛla de ye ɲɔgɔn bolo hali ni ma bɔ a kalama wa in lam yashuru khadam an bɛɛ bɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn bolo e bɛ ka taa service min na i bɛ baara de la yen ni kalo sara i ka wari bɛ d'i ma baarakɛla min b'i bolo i fana k'i hakili to a la ni kalo sara i fana ka taa d'a ma dɔw bɛ baarakɛla tere sara ni yɛrɛ ti bɛrɛ ye 1500 wa fila hala bilalen wa fila la ayiwa maaw bɛ fɛ ka wuli k'u caya n'i ye ko sigi a sigiyɔrɔ yɛrɛ la baarakɛden ye wa fila kan ka maa sara maa mun Afiriki santarali kɛ i k'u ɲininka baarakɛla bɛ sara hakɛ min ne t'o da fɔ a ye walasa n kana na baarakɛlaw fana lamuruti nka baarakɛla bɛ sara hakɛ min na e k'i den i ka dɔ ɲininka a la Afiriki santarali n'i y'a ye an ta nin tɛ foyi ye walahi wa fila e yɛrɛ ka wa fila tila kalo tile 30 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛn tile kɔnɔ joli ma wa fila n'i y'a tila kalo tile 30 ni ɲɔgɔn cɛ e ka baarakɛla tɛ hali 40 sɔrɔ don o don walima a tɛ 50 yɛrɛ sɔrɔ a t'a sɔrɔ mɛ n'i ko baarakɛla fɛn fɛn ma ko baara kɛ n ye tile kɔnɔ n bɛ sara 50 a tɛ sɔrɔ mɛ kalo la a bɛ bɛn wa fila ma i b'a d'a ma o fitinin min bɛ yen n'aw bɛnna ka munna fɛnɛ n'a ta kuma sera o tɛ sɔrɔ o de bɛ tirini a wariko taga kana fɔlɔ kuma tɛ baarakɛla min bɛ d'a ka patron na ko nin minɛ yanni n ta kuma ci walahi a ye kojugu de kɛ a tɛ sɔn maliyɛn tɛ sɔn fɛn o fɛn ma o y'o de ye ka wari kalifa an tɛ sɔn o kelen ma yanni mago ka s'a ma kɔni ye mago kɔni bɛ so ma i ka samara bɛ fara k'a juru tigɛ i ka wari tigɛ tɛ d'a kan taga fɔlɔ n cɛ taara mission na wari tun b'o de bolo n'o nana n b'a d'i ma n cɛ bɔra fɔlɔ wari b'o de karimaro kɔnɔ a tile tɛ ne bolo a bɛ yan o bɛ taa n ka segin k'a ba da kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ k'a ba tiɲɛ ye mun ye a bɛ tila ka labɔ o de la a y'a dun de o sara waati mana se o ye saya de ye a bɛɛ tɛ se ka sara dɛ parce que ne ka nin tasani tununna maa wɛrɛ m'a ta e de don ne den ka samara sengelen tununna e de don kutuni min kun karila o don e de y'a kari so kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni defo yera la o bɛɛ turu bɛ da baarakɛla k'o bɛɛ tigɛ ka bɔ a ka baara kɛ wari la san yɛrɛ kɔnɔ a dɔw bɛ mun yɛrɛ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 8,000 9,000 n'a cayara waati mɔgɔ min nana kɔɲɔ minɛ ɲini na o ka wari bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'o bɛnna 10,000 barama bɛ san joli la kɛsu bɛ san joli la fini bɛ san joli la o dɔw yɛrɛ b'i ta kɛ kasi de ye ti ɲɔgɔn bɛ taa a tɛ se ka taa parce que i bɛ taa ni fɛn de ye ni fɛn t'i bolo i bɛ taa mun ɲini so a ye sira la ɲɛ dɛ baarakɛla ninnu tɔɲɔlen don so kɔnɔ dɛ
utonyoleni yeka kuma muso pe hina waliden ato ya ka lafiya ato ya ki dadoni wati be nu de be gwadala nu de be ne wa de muso ko fa babul so ko ne ni barana na yoro abe do de la takar salawli de muso ni talawli de barakelan de be wuli halla yi dadoni yeka ni dafro de kana suno go wuli na ni kay ina fo hakke tu bulu di ko baga hal ma ka baga hakke bi na ce kuma ta da madina wa ki tuni tonoli de la sokonna la be gare tige fenen na gashiki ka ko bon ki ko fitini parce que baka do de tono adama deni e bugo tonoli min ke ala bo barka di boy ka ko bela de na ka ko bechi wala kama kafiru kala halal do ni jawnu ka kafiriya fem ya dama de hakke wallahi tarshi adama de hakke ka bubulo hal ni ti ka hakke do bi wala ti ka hakke de kafiri jamana beleti namma shimman jugo adama de hakke makati islamo aw ka tara jamana ka bay mo ko shimman jugo barakela makati arabu ka aflana yi onde note nanzaro mu ka kafiriya ni ye eri min bala ni kalo saraw de bidima hal ni ko dungo do bata ka dima way be frake fu be klaka ka do dima ika konje be ika wakati be la fe wati nunu ka kafiriya yi adama de ka hakke tanga aw nan ga islamo maka adama do ka hakke buruju ma fɛn fɛn taara aventure la arabu jamana kan n'a seginna ka na si tɛ arabu tɔgɔ duman wa nkalon tɛ tiɲɛ don dɛ hali ni arabu la gasuli an b'an janto a la parce que n'u la gosi ka tɛmɛ a dan kan i bɛ don silamɛya la mais jugujugu min b'u la f'o fana ka fɔ dɛ o b'a ka silamɛw tɔgɔ tiɲɛ ka tila ka adamadenya hakɛ bɛɛ de viole ni ala ka ladilikan ye k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma aw kana aw ka sarakati bɔtaw tiɲɛ ni kunnadali aw kana tiɲɛ ni tɔɔrɔ ye oni mami yo ke munde be ye barake kanya kuna dalima yala torma yala ala kullahu majruhum inda rabbihim kullu tigila mawsarat dafalin utigi ala fe wala khawfun alayhim ala qulu kishikiya mani jiana usrantuka wala hum yahzanun ma to bi joro yoromi ka dusu chiye so ko tin tigila mawka na قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف على حكم كلمة موي ومغفرة أنك يفهم خير كودي كفصة من صدقة كتم سركة بوكا يتبعها أذى تربط بسركة من نوف كديم وما كتلا كوتي كي كجوين كديم وما كتلا كاتي دغيا كي كنا سون كيفيو قول معروف كما كم يكما دوني كما قو بلا سرا كما قو حكي سبت ومغفرة أنيا فاك يا فما kuma kan duma wallahi mo goddo be fensa bulu ma kana kene be ka kadi mo hoy na kuma na be fari be funi na kuma na be ni sodia ate kuma kan jugudo be kuma kan yuma ne fo halni bani kerame ta wala ya bina mo go be la kalame ni kasara mo go fen fe soro ay karsa wala kana sa o karsa bina be kuma kan yuma da ma de fo ka bele dire hakilisi wa anga jigu fena ko metale jamana kono yani bi jeriya ka damane kono jilu bunye kam maw ceglan kam maw sratama kam maw ki jabu yere la cienka wa halni galombe masake bulu jonku jaka farin ka fo jilu bun me jilu kabinu na tarabi jeli yakara to kuma na onye bala kabini na taw kera aw sirana kanga mami cegla ere na taro la isranu ere ka deli ne ke bojja tigila aw ye jeli ya cien no te fenyu mamba ha fenyu mamba shia yerete ku dena kerefe o te jeliya yo adaboro ko glandi kama société konona note jeli da makanti jelita da mashiya ka fokanu kana fuyi ke o te jeliya o re kama islamiya la jeli musumi be na jugo kay dine ba bulu eni ka horonya afu foita jeli kemi be na jugo kay dine ba bulu ini ka horonya di muso dama bashita islamiyya de ko de naka se kala dama se kala dani de kun nun jamanci no te nim nun fen fen nyana bashishita a ngani awre jili ya ciye ko ke dungu du soma ide bi suri kata do ma do ka jatigi ni soma on so la ka do yikande abeni ntokola ciye kelen ciye flay bi ka ko ni ke boal
walma kungo yoro la fiki jon ko dala ka deli ke ko grebu e repla ko min kama itu don gi ka jeliya chien no te jeliya yi femba fenyon ngedi fleka pechien mi chien fo baliani natani israel ani deli ka pechien nate mai jeliu ni nunu ni funeu ani gawlo ni mabo ngube wore de ko nyamakala ngo bamanan di do e ka bamo ko bamanan kan tede bamanan ka gere nyamakala koro de ba ha bamanan ba fo ma de ma min ka fa ma ko nyama e ma ni bina do bu do la bushi ko ina ma yere de nyama abe fo doni de ma ko kala ma min man ki bun ko ti kala o de nyama kala yi ono tara ke fenna bushi e fenno ko de on ve o koro mun be na ni bi wati ulu de ma bla mina ko mate nyama kala ni fen bali me nyama kala de nyama kala ci ibe kule la mo dala doro be bol la mo dala doro ibe deli la mo dala mo ku ci gati di ñoo ma doro ka sanni ke bolo no do abe mo so ne be mun fi ni ka fantanya wallahi ne deli boy tala ibe ke ma bay be be sirinya be be kashisi me eni ka almamiya ni karamo ya ni mo yi don deli la ibe fen fo be ka kuno mo ko ko ma shi mo tila deli mayinde kira yɛrɛ banna fɛn min ma deli don i kana kɛ deli kɛla ya bala ko maa si tɛ mɛn deli la kiyama kɛnɛ kan i bɛna kuma min hali sogo mɔsɔn ya t'i ɲɛda a bɛɛ t'a wa maa o maa mana deli kɛ ka fara fɛn kan fɛn min b'i bolo ka kɛlɛ mɛ komi i ye dɔ fara i jeni tasuma de kan a ye deli dabila maa dɔ bɛ yen n'o ma deli kɛ o tɛ nisɔndiya walahi nin deli kɛla bɛɛ tɛ fantan ye dɔ b'a dɔ bolo i bɛ dɔ nalen ye deli guloki min b'a kana ka ɲi ne ta ye glokimba min b'a kana wallahi mun be e kana ta valeur ka boni ta ma be ni dele abe shiso min kono kay ne ta ya be dele la mabli babo ale dele ka métier tere geleya do de nzoro meta do de ko geleya wuli no wulla ka badoro dele ba me ka dele ka métier so tambi bolo mugambi bolo mabli chama bi bolo har sai de be gloki baw ta ka dai kana ka ta dala ka ta ke yala kinna na dele la ngati ben dele ti mashi ka métier ayo dabla nota o kireno ka société tiɲɛ bi fɔlɔ n'a kun fɔra karisa ye jeli ye i bɛ diya bɛɛ ye karisa ye numu ye karisa ye funɛ ye karisa de y'an ka mabɔ ye karisa de y'an ka gawulo ye bɛɛ bɛ nisɔndiya parce que i b'i ka jatigi kɛrɛfɛ nka bi n'o fɔra dɔrɔn bɛɛ bɛ siran hali ni jeliba nana da la ni sɔgɔma jeliba nana mɔgɔ bɛɛ b'i ɲɛ kun parce que i mana fɛn wɛrɛ kama ni delisi jelimuso nana bɛɛ b'i ɲɛ kun i mana dɔ wɛrɛ la ni delisi n'aw ye deli bɔ ko nin na kaba a bɛ sin ka kɛ kunun sa ɲɔgɔnna ye baara bɛɛ bɛ ɲɛ o bolo Allahumma rabbi ala ka ni faamuya d'an ma ala ko nin ka fisa ni sarakati ye yatibaruha ala tɔɔrɔ bɛ tugu sarakati min nɔfɛ nka e bɛ maa deli ayiwa e bɛ maa sɔn ka tila k'a lagosi a nafa t'a la k'a di maa ma ni kini bolo ye ɲuman bolo ka tila k'i ja walima k'a sigi kunna dɛ n ka cɛkɔrɔba delila ka talen dɔ fɔ n ye ko n'i ye lɔgɔma da ka wulu wele ka na ko n'a dun ka bere kɔrɔ ta k'a bɛ na wa a tɛna dɛ e ye lɔgɔma da ka tila ka wulu wele k'o kana lɔgɔma ta bere de ye bolo a bɛ jɛ dumuni kɔ walahi a t'i da don a la ɔ n'i da ka fari i bɛ nin min kɛ hali ni diɲɛ wari bɛɛ b'i bolo i tɛ mɔgɔ y'i kɛrɛfɛ bɛɛ bɛ siran kɔnɔ y'a d'i ma a b'i kunna da dɛ bɛɛ bɛ taa k'i to yen wallahu ghaniyun ala de masa karile ka bɔ bolo fɛn bɛɛ kɔ halim ala de masa muɲunen a karilen don ka bɔ fɛn bɛɛ la ala muɲunen don ka bɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen na يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ألقوا أو من لمن يرى لا تبتلوا صدقاتكم بالمن على سجناك ينتقون أكنا وكسركتي بولي تيني كنا داري والأذى أكسركتي بولي وكنو تيني توري كما ونني وكنا دا ودغيا
i bolo fɛn nɔfɛ e misaliya ni maa de misaliya ye kelen ye k'i kuloma jɔ ala bɛna fɔ dɛ kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas i n'a fɔ maa misaliya mun b'a ka fɛnw nafa kati a ka wari a b'a di yɛrɛma yira de kama a b'i yɛrɛma yira de kɛ ni yɛrɛ yira tɛ a tɛ foyi bɔ wala yu'minu billahi wal yawmil akhir a dalen tɛ ala la a dalen tɛ don na ban maa min bɛ sirakati bɔ i bɛ kunna dali kɛ i bɛ maaw dɔgɔya k'e yɛrɛ yira la de yɔrɔ dɔw bɛ yen o fana se k'a di dogo la dɛ i kelen n'a kelen a tɛ fɛn d'i ma dɛ hali a balima o politiki fana bɛ Bamakɔkaw bolo sa a yɛrɛ balima sɔntɔ a bolo a t'a kɛ a balima n'a kelen a ka salon kɔnɔ fiyewu a b'a ka kɛrɛfɛmaa dɔ de wele ko na nin minɛ dɛ i ka taa di n dɔgɔkɛ ma o kɔrɔ ye mun ye dɔgɔkɛ bɛ se ka wele dɛ o kɔrɔ ye ka taa lakale yɔrɔw la ko karisa bɛ hinɛ balima la dɛ k'a dɔw don n'a ye fɛn dɔ di ne ma ko n ka da dɔgɔnin walima kɔrɔkɛ a dabɔra o dɔrɔn de kama i ka ciden ka taa lakale k'i bɛ hinɛ i bɛ sinji tugu ni balimaw ci n'o tɛ e de balima don hali n'a ma na i ka so e yɛrɛ tɛ wuli i ka taa fɛ i ka taa d'a ma mɛ fan ka yɛrɛ yira de kan an ka bɔ de hali maa min bɛ misiri dɛmɛ i bɛ alimami dɛmɛ walahi ni ma to k'i kolo gɛlɛya foli ni barika da la n'a y'a di ma ɲinɛ i m'a fo san wɛrɛ a dir'i ma i m'a fo san wɛrɛ kɔsa i bɛ ɲininkali kɛ ko kɔrɔ cɛ ma voyager a bɛ dugu la dɛ komi e t'ale fo minnu b'a fɔ a bɛ taa don ma fɛn tɛ d'e ma maa bi maa la n'i ma mikoro de ta k'o de fasa da k'a fɔ a ye nin de kɛ a bɛ nin cogo la walahi a tigi fari tɛ kɔrɔsi ala ko aw kana aw ka nafakati di ko yɛrɛma yira la o yɛrɛma yira la minnu bɛ yen k'u tɛ limaniya ala la u tɛ da donna ban fɛnɛ na fa masalu o tigilama kelen misaliya bɛ cogo di kɛ masali Sɔfwan i n'a fɔ gabakurun fɛnɛlen gabakurun nugulenba o gabakurun fɛnɛlen bɛ cogo min ale ye tura n'i bolo fa buguri mugu la k'o da gabakurun fɛnɛlen sanfɛ gabakurun ninnu ka maga nugulen e ye buguri ta k'o bɔ o sanfɛ fa sɔbahu wabil sanji belebele de nana sanji caman ka gabakurun gosi buguri mugu min b'a sanfɛ a bɛɛ bɛ taa a b'a yɛrɛ ɲini fatarakahu sɔlda k'a bɛ sin ka gabakurun bila ten a nugulen foyi t'a sanfɛ sɔldo e ma yala arabukan na a bɛ fɔ toli toli dɔ tɛ kɛ maa kun na a bɛ fɔ maa de ko sira o toli min bɛ k'i kun na o de y'a ye parce que o nugulen don si tɛ bɔ a la o kelen de filɛ nin ye gabakurun bɛ to a nugulen don foyi tɛ k'a sanfɛ la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu aw ye fɛn o fɛn baara ko nin ye nafakati ye aw tɛ foyi sɔrɔ a la ka d'a kan aw tɛ baraji sɔrɔ a la ni sanji nana a bɛ buguri mugu gosi ka bɔ gabakurun sanfɛ cogo min e ka kunna dali ani i ka waso ani i ka maa dɔgɔya i bolo fɛn nɔfɛ ko fɛnɛ b'i ka baraji bɛɛ nettoyer ten de ka bɔ wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin ko maa mun kɛra kafiri ye fisiri wale k'ale Alahu Taala t'o tigilama kan na n'ala don min kan na o kɛra taciyɛn ye o kɛra halaki ye o kɛra balawu ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma ala ka hɛrɛ k'an ye ka tila ka nafakati ninnu bɔli nɔgɔya an bɛ bi ta bila yan waati na cogo kama inshallah waati tɔni fitinin min tora an bɛ ɲininkali ani ɲininkali jaabi dayɛlɛ o kɔnɔ sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa alaikum salam walasa balimaya kana tiɲɛ wa n'o don an tɛ fa jalaki kosɛbɛ dɛ an b'a fɔ denkɛ a b'a ko jateminɛ a kɔni tɛ furu bali an delila ka ɲininkali dɔ jaabi a fan ko a bɔra Dubayi kamalen ye ci bila ka na k'ale bɛ fɛ ka filanan ta mɛ a fa ma sɔn an ko yan'an ka fa jalaki an b'a ɲininka mun de la a ma sɔn denkɛ ka muso filanan ta ma o k'o ye kamalenin ɲininka k'a ko de k'a fa banna ale ka filanan ta parce que muso filanan ni fɔlɔ k'o ka surun kosɛbɛ balimaya sira
fasiranen do nana filanan ta muso ka bɛnbaliya bɛ cogo min an bɛɛ b'a dɔn o bɛnbaliya mana kɛ sababu ye ka don ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛna jouer sinji n'o kɛra an tɛ fa jalaki kosɛbɛ denkɛ kɔni ka furu kɛ o tɛ haramu ye madama ni balimaya surunman teliman t'u cɛ parce que balima minnu bɛ fa la walima u bɛ fa ni ba la walima u bɛ ba la a tɛ bɛn cɛ kelen ka olu balimamuso fila fara ɲɔgɔn kan furu kelen kɔnɔ o tɛ bɛn fo ni dɔ fatura i bɛ se ka dɔɔnin ta walima ni dɔ furu sara i bɛ se ka dɔɔnin ta mais k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan furu kelen kɔnɔ o tɛ bɛn mais balima minnu bɛ yen k'u ka balimaya ka jan dɔɔnin olu fara ɲɔgɔn kan furu kelen kɔnɔ o tɛ haramu ye ala ye furu minnu haramiya cɛ ma o t'a kɔnɔ o tuma nin kelen bɛ komi sokɔnɔ ko de don an bɛ mun fɔ balimakɛ ye a k'i jija ani dukɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu ko nin na parce que balima furu bɛ yen bɛɛ sirannen don a ɲɛ sisan cɛkɔrɔba b'a jɔ fɛ dɛ fɔlɔ balima furu ninnu ɲana sira min fɛ sisan balima furu tɛ ka ɲa ten ni balima furu dun ma ɲɛ dɔrɔn a bɛ jouer a ka balimaya kan tuma dɔw la sinji yɛrɛ bɛ se ka tigɛ a kama ni cɛkɔrɔba bɛ ka sira o de la an t'a jalaki parce que a siranna fɛn ye o ye cɛkɔrɔbaya ko ye mais ni denkɛ fana y'a yira de a tɛ ɲa muso nin kɔ an b'a fɔ a ye a ka sabali a kana ko pressé parce que n'i y'a ko pressé e fa ko a kana kɛ e ko fa ka kɛ i bɛ n'i fa lajɔ a yɛrɛ la i bɛna tigɛ a yɛrɛ fa fana b'a ka décision ta n t'i bolo fɛn si fɛ mago t'i ka ko foyi la e muso kan ka na mun na don n'o yɛrɛ ko k'a ka sira t'i la furu gɛlɛyara dɛ o tuma an b'a fɔ den ye ale de ka sabali fɔlɔ a ka mɔgɔw bila u ka kuma ni fa ye walasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min kelen a filanan ni furu nana kɛ kɛfɛn ye ni nɔgɔya kɛra cɛ ye a kana muso ninnu bila ɲɔgɔn kan parce que gɛrɛɲɔgɔnya de bɛna ni murulansɔrɔ ye muso ninnu bɛ nin cogo la ko balimaya ka surun ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'u bɔ ɲɔgɔn kan dɔɔnin a bɛ lafiya sɔrɔ furu la ka tɛmɛ n'i y'o kɛ ɲɔgɔn parce que musow ka sinaya kɛlɛ cɛ seko t'a la i bɛ se k'i seko kɛ mais kuma dɔw la cɛ dɔw b'a seko kɛ ka ban musow tɛ se ka kɛlɛ nin dabila n'a nana bɛn n'o ɲɔgɔnna ye tuma dɔw la a bɛna gɛlɛya i bolo hali n'i y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na du kɔnɔ u tɛna ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ tuguni yanni i ka furu n'i ye bɛɛ bila a dama yɔrɔ la e yɛrɛ bɛ lafiya balimaya bɛ to yen u bɛ to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye problème si tɛ y'a la o la o tuma an bɛ mun fɔ a ye a kana girin ka furu nin kɛ halisa balima tɔ minnu bɛ kabila kɔnɔ a n'olu ka jɛ u ka se fa ma u ka fa la faamu furu min kɔni don haramu tɛ mais fa sirannen min fana ɲɛ o fana bɛ se ka k'a la mais solution b'a la ni fa sɔnna nin solution ma basi t'a la a bɛ furu kɛ n'a ma sɔn ne m'a fɔ den kana kɛ mais a ka sabali fɔlɔ o de ka fisa ala ka faamuya d'a ma aleykum salaam. Mun fili tigɛ la nin ye ayi fɛn tɛ nin na n'i ma sɔrɔ min kɔni kɛ fɛn t'a la ni sunnen don i tɛ sɔrɔ min kɛ mais sɔrɔ min bɛ tɛmɛ sira min fɛ o nɔrɔlen b'i tigɛ la dama basi t'i ka sun mais yanni sun ka tigɛ kɔni i kana sɔrɔ min kɛ na aleykum salaam. yala mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ kalo o kalo ka sigilama bɛ tile 3 sun ni seli tɛmɛna sisan mɔgɔ bɛna tile 6 sun min kɛ ko yala o b'i wasa wa dɔɔnikɛla dɔ y'a daga ko n'i donna n'a ŋaniya ye k'a b'i wasa nka dɔw ko ko fɛn suguya kelen tɛ tile 6 sun o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa sunkalo de bilasira o tɔgɔ dara de ko sun bilasira o nana e sɔrɔ i ka tile 3 sun na o tuma i b'i ka sun bilasira kɛ a dan ma ka tila k'i ka tile 3 sun kɛ a dan ma o de cɛ ka ɲi mais n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ni ŋaniya ye an t'a fɔ i ye baasi kɛ mais mun kɔni cɛ ka ɲi k'a fara tile 6 sun sunkalo kɛ fɛ o k'a dan ma n'i lafiyara tuma min na tile 3 sun min b'i bolo laada la i k'o fana k'a dan ma o de ye ne kun minɛ dɔɔnikɛla minnu y'o fɔ o fɔcogo la ala ka faamuya d'a ma waaleykum salaam. i t'a kɛ kelen waati caman tɛ yen. wajibi tɛ mɔgɔ min bɛ ɲɛnamaya la lahiya faga b'i ka olu de ye mais mɔgɔ min sara lahiya faga tɛ ka olu ye i mansa tun bɛ lahiya faga kalo san bɛɛ la mais ale nana fatu yala i bɛ se k'a tɔgɔ la lahiya faga wa mɔgɔ min bɛ ɲɛnamaya la n'o ma lahiya sɔrɔ i bɛ lahiya faga o de ye o de ka fisa nka n'o bɛɛ ye lahiya sɔrɔ ka lahiya faga tɔgɔ la ala ka baraji d'a ma o tɛ baasi ye haramu t'a la
mais ɲɛnama mun bɛ yen olu de n'a ka kan ka tɛmɛ su kan parce que ale sara ka ban binna ka bɔ ale kan ale ta kɔni bɛ kɛ fusamantiya ɲini ni baraji ɲini ye minnu ma sa n'a se t'o ye k'olu dɛmɛ n'a ye o de ka fisa ka tɛmɛ ale de fa sɔrɔ ala ka faamuya d'a ma naam waaleykum salaam. Baasi t'a la kɛcogo wɛrɛ de bɛ yen mun ka ɲi n'a ye ko alimami dɔw bɛ suratu fatiha daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim k'o kan kɔrɔta n'a ye maziyabu min b'o kɛ o ye imamu shafi'i mais an fɛ yan maziyabu ɲagaminen an bɛ dɔw kɛ malikiya ye olu yɛrɛ de fana b'a ka baara kɛ alors que malikiya la man tɛ ka kɛ awuzu billahi minash shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim k'i kan kɔrɔta n'a ye malikiya la ti shafi'iya de la a bɛ kɛ n'i y'a kɛ i ma baasi kɛ mais hanbaliya ye mun fɔ ko kira tun b'a kɛ a da jukɔrɔ hadisa ye o de maliki sahaba dɔ de ka hadisa ta n'o ye anasi k'a fɔ ko a ye a seli alakira kɔfɛ a seli abubakari kɔfɛ a seli umaru kɔfɛ nin bɛɛ ye fatiha daminɛ ni alhamdulilayi rabbil alamin o de kama ale yɛrɛ tɛ bisimila ye mais hanabilaw ni hanafiya olu y'a yira a bɛ kala mais i b'a kala i da jukɔrɔ o kɔfɛ i b'i kan kɔrɔta ni alhamdulilayi rabbil alamin o de ka kɛnɛ kosɛbɛ parce que kira kun b'o de kɛ sallallahu alaihi wasallam non. Mɔgɔ bɛ turu ko dɔw la n'i y'a tiɲɛ fɔ n'i ye bɔ mais i bɛ se ka mɔgɔ dɔ fɔ k'i yɛrɛ la k'i la min ye tiɲɛ wa. Yala mɔgɔ i bɛ turu fɛn dɔw la n'i y'a tiɲɛ fɔ i tɛ tila i bɛ turu mais yala i tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ walasa i tɛ se ka bɔ wa o bɛ dépend ko kɛcogo de la ni tension dɔ bɛ yen sisan kuma bɛ kuma la n'i y'a fɔ ni tiɲɛ o tiɲɛ bɛ wolo ni fitina ye fo mɔgɔw bɛna tigɛ ɲɔgɔn na jeliw bɛna bɔ nafolo bɛ kasara i k'o tiɲɛ to yen fɔlɔ mɔgɔ t'i ka tiɲɛ bɛ waleya ni tiɲɛ bɛna wolo fitina na i tɛ tiɲɛ kuma bɛɛ fɔ n'a bɛ wolo fitina na i b'a to yen tiɲɛ min bɛ yen k'a fɔ ko n'i y'a fɔ e bɛ mangoya mɛ fitina tɛ bɔ a la o tiɲɛ i t'o dogo i b'o fɔ dɛ parce que e ka mangoya o tɛ fɛn ye ala bɛ tila k'i mandiya mais n'a tiɲɛ fɔli de bɛ kɛ fitina ye du kɔnɔ walima a bɛ kɛ fitina ye kare kɔnɔ dugu kɔnɔ i b'o to yen parce que ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam alikaba a nana maka ka sɔrɔ da fitinin dɔ b'a la o kɔni makankaw ka kurakuraya ten u tun bɛ da fila kɛ alikaba la mɔgɔ bɛ don mun fɛ ani bɛ bɔ mun fɛ o tɛ kɛ kelen ye mais n'i y'a kɛ sisan ka tɛna faamu kira y'o to yen ni faamuya ka na e fana b'i ka tiɲɛ dɔ to yen ni mɔgɔw k'a faamu o ka fisa i k'a fɔ a ka tila ka kɛ fitina ye o ye fɛn ye mun ma ɲini ala ka faamuya d'a ma non. Cɛ dɔw bɛ yen par exemple n bɛ kuma yɛrɛ fɔ wala kosɛbɛ an bɛ kɛ jamana dɔw la waati dɔw la a jamana ninnu a bɛ yala yala cogo min na yen mɔgɔ tellement u b'aw contrôle la a bɛ fɛn dɔw dilan k'a bila aw kun pour que k'a gosi u tɔɔrɔ ma par exemple kuma dɔ n'u y'aw minɛ fɛnɛ aw yɛrɛ n'i y'a essayé k'i b'i yɛrɛ walawala i tɛ kisi i ka nafolo de bɛ kasara ne bɛ mɔgɔ caman ye kuma dɔ la a bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ i bɛ kuma dɔ fɔ k'i yɛrɛ kila mais i b'a dɔn tiɲɛ tɛ mais n'i ye tiɲɛ fɛnɛ fɔ a la i bɛ kisi u tɔɔrɔ. O ye kuma sugu jumɛn par exemple. Par exemple sisan se ka e minɛ sisan o i b'a fɔ tiɲɛ na n ye bɔtɔ dɔgɔtɔrɔso la i ma bɔ dɔgɔtɔrɔso la u b'i minɛ ka papier dɔ t'i kun n'i ka papier awɔ n ye n ka papier o kuma sugu n'a ɲɔgɔnna ninnu. O bɛ dépend jamana kɛcogo de la n'o sɔrɔ jamana ye binkali jamana ye jamanadenw bɛ mɔgɔ tɔɲɔ o bɛ bin mɔgɔw kan n'i y'o sugu fɔ i ma baasi kɛ parce que i bɛ t'a sɔrɔ jamana dɔ bɛ yen o tɛ adamadenya hakɛ dɔ ye ko Afrique centrale i n'a fɔ n'an ye hali Angola yɛrɛ ta Angola de bɛ nin kɛ ka caya Guinée équatoriale fana b'a kɛ u bɛ bin mɔgɔw kan minnu b'o kɛ i bɛ t'a sɔrɔ jamana yɛrɛ m'olu bila o la e bɛ nkalon min tigɛ k'i yɛrɛ tila o tɛ jurumi alakira ko sallallahu alaihi wasallam laysa al-kadhabu man yasluhu bayna an-nas nkalon min bɛ yen n'a b'i kisi o cogo la o tɛ jate nkalon ye i kana i yɛrɛ kɔni to a bolo i kana i yɛrɛ dege a la parce que minnu b'a k'a kɛ tɔɲɔlikɛlaw don bingalikɛlaw don e bɛ k'o kɛ i ka kisi i ka nafolo ka kisi o tɛ haramu ye mais dɔnnikɛlaw bɛ kankari mun da ye ka n'i yɛrɛ dege a la parce que n'i yɛrɛ dege a la hali ni ninnu tɛ a mana kɛ yɔrɔ wɛrɛ la i ta bɛ kɛ nkalontigɛ de ye dɔrɔn parce que e yɛrɛ bolo nkalon de bɛ nin kisi alors que a tɛ kisi yɔrɔ bɛɛ dɛ a b'i kisi tɔɲɔlikɛlaw ma mais yɔrɔ dɔ la a bɛ se k'i tɔɲɔ ala ka faamuya d'a ma naam aleykum salaam. An yi nin jaabi yan a tɛ tɛrɛ e kun se o don an ko alimami ka mikoro ta k'a fɔ bi nafila ye nin hakɛ ye o dalu ta alimami kan k'a fɔ mɔgɔ ye n'aw taara so a kana sunɔgɔ dɛ aw seko mana kɛ nafila min ye a k'o seri mais bi nafila ye nin yɛrɛ kan hakɛ ye an ko dalumaya la anw m'a ye kitabu la hali malikiya kɛ kitabu kɔnɔ an m'a ye a la
ni yɛrɛ seko ye mun ye i k'o kɛ dɔrɔn kana fɔ k'i bɛ baara kɛ n'o ye non Salam. Ni y'o juru ta banque la i b'a sara par intérêt ya komi banque sugu ka ca intérêt bɛ d'a kan o tɛ bɛn ni intérêt kɔni bɛ d'a kan a ti bɛn i ka ta fiyewu juru o juru bɛ yen ni intérêt bɛ d'a kan sara waati i kana o juru ta an karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye Abdullahi ibn Jibrin a ko fo n'a kɛra juru ye i ye mun ta k'i yɛrɛ ni kisi walima i muso y'i den dɔ bɛ fɛ ka sa fura sɔngɔ t'i bolo i ye jugu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ si ma fɛn d'i ma i taara banque la ko an kɔni b'i muso dɛmɛ fura ko la mais n'i b'a sara i bɛ nin d'a kan dɛ o ye ni kisi ye ko baasi t'a la parce que ni mɔgɔ bɛna to a la dagalen don i ka jufa so kɔnɔ mais fɛn min ye marché ko ye o y'an yɛrɛ ka nafaw ni fɛnw ye hali n'o marché tɛ i bɛ balo kana fɔ i bɛ taa juru ta banque la o cɛ man ɲi aleykum salaam n'o sɔrɔ chrétien ma sɔrɔ mun bɛ taa ka kaburu si e bɛ se ka fara kaburu senba kan mais a yɛrɛ ka chrétien communauté ni kaburu senna yera la i bolo man kan tɛ ka don chrétien ka janaja si la kana taa janaja yɔrɔ la kana taa suko yɔrɔ la kana taa messe bɛ kɛ église la kana taa kaburu don na i kana ɲagami a si la mais ni mɔgɔ ma sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kaburu sen n'o ma sɔrɔ a bɛ se ka taa kaburu sen parce que hali ni kafiri fin don a su dɔɔni kɔni ye wajibi y'an ma i bɛ taa kaburu sen a bɛ se ka don mais n'o mɔgɔ bɛ yen sigiɲɔgɔnya gasi kana to abada i k'i bolo don baara la i b'a bɛɛ ye ka to yen o de cɛ ka ɲi an bɛ bi ta bila yan o waati sera inshallah وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته